إبراهيم آمين. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم آمين. في العالمين إنك حميد مجيد. ربي اشرح لي صدري آمين. ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أيوة مالمان سلامه أمبو فلان سلام ياك فولي. مرحبا. ala ka foli kɛrɛkɛrɛnni min di an silamɛw ma namo ko an ka ɲɔgɔn fo n'a folikan ye. ala kɛra n'a ka sabaw ka ɲɔgɔn fo ni folikan ye. namo an yɛrɛ fana n'an yɛlɛmana arijinɛ kɔnɔ dunuya sigi bannen kɔfɛ kaburu kɔnɔ sigi bannen kɔfɛ namo hali bi ka dunuya o kaburu o ka bɛɛ lajɛlen nɔgɔya an ye sijan sɔrɔni kɔfɛ ala m'o. amina ya Allah. donc n'an yɛlɛmana arijinɛ kɔnɔ inshallah ala yɛrɛ bɛ n'an fo ni folikan ye. o de kosɔn a ko suratu yasi yɔrɔ dɔ la salamu kawulan min rabbi rahim. wala ko salamu bɛ bɔ ale ala yɛrɛ la. masa min ye hinɛ masa ye. masa min ye koto masa ye. barahaba. donc o salamu alhamdulillah n'o ye ala yɛrɛ ka foli ye. don min ala bɛna bɔ ka adamadenw fo arijinɛ kɔnɔ k'an bila mɔgɔ cɛla minnu bɛna salamu kanda o kɛbagatɔ alahu ala m'o kɛ. amina ya Allah. ayiwa n baliman silamɛw a ka imamu ye Imam Abubakar Konate a n'a ka kalanden ka bɔ Faransi jamana kɔnɔ. alors an bɛ tafsiri min kɛla jama longolo a bɛ dabɔ 14h wagati n'o ye Côte d'Ivoire ta lɛri ye. voilà mais a bɛ bɛn anw fɛ Faransi a bɛ bɛn 16h le ma. voilà tafsiri nin di an ka laada kɔrɔ lo an bɛ to k'a kɛ Dreshville misiriba avenue 8 la. mais komi an bɛɛ b'a kalama coronavirus nana ko caman de ɲagami. voilà donc o sababuya kama an b'a kɛla WhatsApp kan k'a kɛ Facebook kan. voilà i bɛ to i ka so kɔnɔ inshallah n'a jala ala ye tafsiri bɛ d'i ma k'i to i ka so. an b'a dala ala fɛ ala m'an sutura ala an bɛ sababu ma masa min ka ɲinan d'a ma hɛrɛ la san caman bɛ ala bolo k'a d'a ma hɛrɛ ni lafiya kɔnɔ ala m'o kɛ. ayiwa n baliman silamɛw bi ta kuma bɛna kɛ ko belebeleba saba. a fɔlɔ fɔlɔ an bɛna a y'an damadama tafsiri kɛ suratu nuru kɔnɔ. wala n'an tilal'o la hali bi jaga ko dɔw bɛ yen inshallah an bɛna ɲɛfɔli dɔɔni kɛ mɔgɔw la o jaga kow la parce que an ka jaga kuma fɔ kunu min kɛ wala ɲininkali cayala weleli cayala parce que a kɛlen komi jaga ko ɲagamini bɛ silamɛw ma dɔɔni. wala o sababu kosɔn inshallah bi fana an bɛna dɔɔni fɔ jaga la. jaga yɛrɛ bɛ mun ɲɛ adamaden ma n'i ka jaga bɔ a bɛ mun ɲɛ a ma. o bi fana ni jaga bɔla a bɛ di mɔgɔ jumɛn de ma. wala jɔn de bɛ yen n'o ka kan ni jaga ye jɔn fana man kan ni jaga ye inshallah an bɛna dɔɔni fɔ o la. o bi fana seri min bɛ nana an k'a fɔ kunun mɛ hali bi dɔw bɛ ɲininkali kɛ la. e k'a dɔn misiriw datuguni don a fɔla ko bɛɛ bɛna seri kɛ a ka so. wala komi ele de ma dege a la seri bɛ kɛ cogo min na i m'a lɔn inshallah an bɛna ɲɛfɔ i ɲɛna i n'i ya denbaya bɛ a ya seri denni kɛ cogo min na a ka so an bɛna o ɲɛfɔ aw ɲɛna parce que anw de bɛ to ka taga misiri la sɔn n'an tagala misiri la alimami b'a bɛɛ kɛ n'a ye tuma dɔw an yɛrɛ tɛ ɲininkali kɛ seri bɛ kɛ cogo min na tuma dɔw an t'a ɲɛdɔn wala an de bɛ yɔrɔ min na bi ta wala jamana dɔw bɛ olu ya misiriw lakala jamana dɔw bɛ yen hali n'olu ya misiri ma laka donc minnu ya misiriw ma laka olu bɛna seri kɛ n'o ya denbaya ye o bɛ kɛ cogo min na c'est à dire ni sunkalo banna n'a fɔra ko par exemple samedi ye seri walima dimanche ye seri wala e dɔ bɛ ka mun de kɛ seri sɔgɔmada fɛ inshallah an bɛna kuma o kan donc n'o ko saba banna an bɛ dugawu kɛ ɲɔgɔn ye ka ɲɔgɔn bila inshallah n'ala kana sini juma d'an ma bi ye lamisa ye sini ye juma ye n'ala kana sini juma d'an ma inshallah an bɛna bɔ tuguni hali bi ka foli di silamɛw ma an bɛ dugawu kɛ ɲɔgɔn ye an de bɛ dugawu minnu kɛla ɲɔgɔn ye ala ma amina ya rabbana amana bima zalita wa tabana rasula ya rabbi faketubuna mashahidi ya zal jalali wal ikram faketubuna mashahidi ya rabbi faketubuna mashahidi rabbana ya sabrul damala wa amanna bima ma anzalita ala ka qur'an min don jigi mo la min
sanji mugan ani saba kɔnɔ watabana kalabaturike rasul ya rabbi ya saboro ni dugukoro damba ala faketobuna mashahidi darira faketobuna mashahidi kezale ya ilmu ya sumine ne faketobuna mashahidi tele muwani kɔnɔntɔn walima tele bi saba min n'an bɛ na kɛ faketobuna mashahidi ala ye sabali ye k'an ɲa sun fɛ faketobuna mashahidi an ka nafila minnu seri sunkalo suru fɛ faketobuna mashahidi an yɛrɛ ka nafila minnu seri sunkalo tele fɛ faketobuna mashahidi ala bɛ ala ye sabali ye hinɛ an nanugura faketobuna mashahidi sunkalo nana nugu sɔrɔ kojugu minnu kɛ faketobuna mashahidi lamɛnya jurumugoro le ma faketobuna mashahidi balima silamɛ ka faniya min tigɛ sani k'a to sunkalo ye se faketobuna mashahidi k'ala yafa faniya jurumugoro ma faketobuna mashahidi ala ka jɛnɛya caman b'ale kɛ faketobuna mashahidi anuguma faketobuna mashahidi fele khatwa yafafwana fele khatwa yafafwana alamu ka jurumuna shemane ke fele khatwa yafafwana nuguma fele khatwa yafafwana seridoru kemenanga molu seruru ke fele khatwa yafafwana nuguma fele khatwa yafafwana mominu ne bina ya forma sungalo ni kalura fele khatwa yafafwana uma fele khatwa yafafwana alamu ye jonjunu muntoru le ye fele khatwa yafafwana anuguma fele khatwa yafafwana no fele khatwa yafafwana fele khatwa yafafwana alanga na mema ya shama baleke fele khatwa yafafwana ajamana faruku kuna fele khatwa yafafwana alanga baru doya ya fele khatwa yafafwana anogoma fele khatwa yafafwana no fele khatwa yafafwana no fele khatwa yafafwana aiwa komi anga fayina chugo mina suratul nuru namo ango le damine marhaba kunu ta kalangbele yala do agbele yala yerale namo mansura mo ka lo jene ya ango ke direke bayi ka do anyere wallahi na direke ba jene ya dibe komi ke mogola nala nana tandama wallahi insha Allah abe ko min la se adama de mo mi sayma abe komi chi adama de mo don ba ko ni ka ke min ye wajibi ya tebuli fiye wu bali mi ye ko saba ko saba jene ya ko mo kila ho voilà malmanche jene ba be ko folo mi ka adama de no ye ki ke fonda yi ogbenno voilà ni ko ni ka jene ya dami ka ki sobe yere men kala ya war bebe chesisa na la bi fe de o ya bi fe voilà parce que mo do be ala to lu fe olu ya jana ma don ala ko ke jagoya yi Allahu akbar lolu ka jene ya dami ne be law ya warika oui abebugu kabako parce que ale ba ya arjine le kono ya anu ko nga menye bo kafiru fe kafiru di ko ala di ko kafiru takola ko kafiri ba ya arjine le kono dunya kono ya wallahi adunya sijunul mu'min wa jannatul kafir wallahi ama dunya ide ala ka dunya ke kasobone ka islamo bla kono ho kabako voilà la vie terrestre ici là c'est une prison pour les croyants voilà fanye son malé ka lo ka fo kan te liberté totale la ya mais anya liberté totale ban kono na arjina kono nan se la arjina kono ambe dolomi nanu fele khatwa yafafwana wananu fele khatwa yafafwana mambe dunya mi kono ya la ka anya liberté do minana chamamba o liberté do e munye ikana esabo ke ire tola warla wallahi ibena sawo mi ki tola warla ijija yebe ala leta sawo ma
olo ele le ka nyino c'est astucieux ya sege warlo mais ala ko ki kan isago kala ina fa ka die chugomi parce que ala ko kurana kono innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna na dama den ka war soro dona be fila fama ata fa jati na dama den war ka ta se degré doma iti bajati mo do istagna ni war se la yoro doma i karamɔgɔ min yɛrɛ k'i kana i mako t'a la parce que pour toi o bɛɛ lajɛlen bɛ na n'i nɔfɛ i y'a wari le kan i balimacɛw n'i balimamuso i t'olu yɛrɛ jate fɛn dɔ ye kuma yɛrɛ t'i muso ma waritigi innal insana la yatgha adamaden bɛ yada an ra'ahu istaghna parce que a ka wari sɔrɔ kabako i ni ce ngaramɔgɔ an ra'ahu istaghna parce que a ka lɔnni sɔrɔ marahaba n'adamaden bɛ yada le namo bon nele di yadala balimacɛ namo i balimamuso a lɔ k'a fɔ masa dɔ de ka wari nin d'i ma an y'a lɔ k'a fɔ an n'u silamɛw bɛ kaso bon de la wallahi n'an ka lɔ k'an bɛ kaso bon na ko dɔw bɛ yen an t'o kɛ wayi i ni ce voilà donc jɛnɛya bɛ ko fɔlɔ min di adamaden a fɔlɔ n'ala b'i fɛ ala bɛ fɛ ye don arijinɛ kɔnɔ a bɛ fɛ k'i corriger ala bɛ fɔlɔ min kɛ a b'i ya wari tiɲɛ complètement hali ye milliardaire ye a bɛɛ bɛ tiɲɛ i y'a affaire a bɛɛ bɛ ɲagami a bɛɛ ala b'a bɛɛ ɲagami parce que ala b'i fɛ n'o tɛ n'ala t'i fɛ kɛ i bɛ jɛnɛya kɛ n'i ya wari ye miliyari 10 ala b'a kɛ miliyari 20 k'a d'i ma a b'a bugu a b'a to i denw bɛɛ bɛ réussi ouais kafiri a den bɛɛ bɛ réussi a bɛɛ bɛ kɛ kisɛ ye i ni ce parce que a fana bɛ saraka dɔw bɔ la wallahi ala fana di ko k'ale tɛ mɔgɔ tɔ n'a ka saraka bɔ n'a n'u ka saraka bɔ par exemple ala bɛ fitinin bɔ a la peut-être 1,5% ala b'o bɔ a la k'o hɛrɛ k'a ɲɛ dunuya kɔnɔ maa tɔ 90 b'an kɔnɔ n'ale kiyama ala o kɛ a bɛ taga bila arijinɛ kɔnɔ k'an kɔ i ni ce a mɛ a kɔni bɛ fitinin bɔ a la k'i nisɔndiya i ya saraka bɔli hali ye miliyɔn 1 kɛ saraka ye ala bɛ fitinin bɔ a la k'i nisɔndiya kɔnɔ yan maa tɔ belebeleba b'i kɔnɔ n'arijinɛ kɔnɔ i ni ce ngaramɔgɔ nka an bɛ nɛɛma la dunuya kɔnɔ ala ka nɛɛma min dilan ka hɛrɛ min dilan a bɛ bɛn hɛrɛ a sigiyɔrɔma 100 le ma voilà maa ka 99 bila ka arijinɛ kɔnɔ k'an kɔnɔ marahaba a tɔ kelen a k'o le di anw ma bɛnkan o adamaden o jinɛ o mɛlɛkɛ o bɛɛ de bɛ o nɛɛma kɔnɔ o le kosɔn a ko rahamanu rahim allahu akibar rahamanu o ye dunuya nɛɛma ye a b'o di a jugu ma a b'o di a ɲi ma rahimu o ye lahara ta o ye 99 o b'an kɔnɔ n'arijinɛ kɔnɔ n'a k'an bɛna don arijinɛ kɔnɔ Muhamadu i filakɛ n'i ta wa non n'i donna ta arijinɛ kɔnɔ arijinɛ nɛɛma b'i faga i ko ji non i bɛ sa non a tɛ kun i la kabako wallahi a tɛ kun i la ala b'an renforcer le kabelenkɔrɔ cɛw waga kelen ala o kɛ kabelenkɔrɔ min bɛ peser au moins 100 kilos ala bɛ adamaden ala b'o o fanga waga kelen de don an kelen bɛɛ la mɔgɔ kelen bɛɛ ka sɔrɔ k'an don arijinɛ kɔnɔ ala an ka arijinɛ den an bɛ to kɛ an bɛ taa mun de ɲini fan dɔ bɛɛ an bɛ taa mun de ɲini ala y'a kɛ an bɛ to inshallah yada le man di ala ye ala kɛra yada ala kana to an ye yada ala tana kow bɛ yen a tana fɔlɔ kana kɛ fila ye dɛ n balimacɛ n'o kɔni b'i dusukun na ko ala wɛrɛ bɛ yen n tɛ garanti ta ye kabako non garanti tɛ inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha ne bɛ jolabato de la mais i dogoni bɛ ni joni ye walima i tagala ka tigi kungo fɔ jotigiw le ɲɛna k'olu ye ala dalele jotigi bɛ se ka mun ɲa jo a bɛ mun de ɲa yirikuru dɔ le dɔrɔn ka taga tigɛ tu kɔnɔ ka na sisɛ dɔ ala y'a mais yirikuru min n'a tagala tigɛ ni jɔn tale ala tali tɛ yiri nin ye ala le ka dilan n'a banna a bɛna ka n'a lɛsɛ jotigi yɛrɛ ale yɛrɛ bɛna a ya yiri lɛsɛ o min a b'a di kulew ma an b'a fɔ minisiw le ma anw ya jura kan na ko kulew a bɛ taa di kulew ma olu b'a lɛsɛ ala ka kunkolonin bɔ a la ka tolo fara dɔ bɔ a la ka ɲɛdennin bɔ a la ka nun bɔ a la ka da bɔ a la k'a kɛ adamaden sawura ye n'ale yɛrɛ bann'o la a bɛ sɔrɔ ka taga ala yɛrɛ ka sisɛ dɔ san lɔgɔ la mun na i b'i ya sisɛ fabriquer ala ka sisɛ min dilan i tagala ala y'a yiri le tigɛ ale le ka jɛnɛ min ta ka yiri nin tigɛ kɛ ala ta le nɛgɛ ye olo ala le ka nɛgɛ fabriquer ka bila dugukolo
jene yiri min bɛ don jene la ale k'o fana fabriquer o de la ala bɛ ɲininkali kɛ la hada e ka système san ne bɛ tigiliya jo sɔn n'a ye k'ale k'o la ni ala ko système latinɛ walima ya jo min yɛrɛ b'i bolo n'ale mo yiri jo ye ni ala ka yiri latinɛ faruni a yirali kɛ ni ala rama mubazilo khalaqa lazina min dunihi maza khalaqa lazina min dunihi ay samala ay juru ya sise glani irani ala khalaqa lazina min dunihi faruni maza khalaqa lazina min dunihi adani yirmi ye khalaqula ya le ko fabriquer faruni ay irani kani ala ramaza mubazilo khalaqa lazina min dunihi juru ka ke ka yirmi ladne dunya ko ya yira ni ala khalaqa lazina min dunihi ji very killing ngramo ji very killing bayin dunya bebe nyon la ja ya fabriquer bayin hada ji min be yanda khalqu la ina la ko ji fabriquer faruni ayira likani ala la madha ji jumeno mu khalaqa lazina min dunihi fransi ka ji min glan ya yira ati ngramo amerika ka ke ka ji min glan italy kela ka ji min glan allemagne ka ji min glan mba Europe yere jamana bia olugu jena ka jimi gla ya irane ala be mi ati America na ka technology ati o tala fo kalula wallahi ati ngara ati chor bani kabule ndo tala chokoroba do sura be Bukhari kalana namo abaya kalandon kalana Bukhari la namo wala ako kar chokoroba namo ele be ko fede mo be tala kalula ele be Bukhari le kan Bukhari ki be Bukhari le kalana ko fo mo yana marahaba ka chokoroba saboteti saboteru wa mo be tala kalula ele be Bukhari le Bukhari ole chokoroba ko ama namo me ko kaba ko jume be adama don ya kalula tala kaba ko jume ne bola adama don ya ala ka danfondi o tagala kalo mina ala le fana ko glan wallahi ala ka danfen do tagala la ka danfen do fe o kaba ko ya robe mi wallahi kaba ko to la ngaramo wala mais anu nebe Bukhari min kalana ni ya demison ka lo ni ya karamo don ka lo anu be tagala le fe direct ante tagala jom do fe non abe corona min kalana ni nan bola ya ante tagala kalula an yɛrɛ tɛ tagala tele la an bɛ tagala yɛrɛ le fɛ yen ala yɛrɛ le b'a yɛrɛ yira an na balima filamɔ n'an ye to a la kɔ ala arijinɛ d'an ma an ye to a kɔ ala di ni kiyama sera n'an donna arijinɛ kɔnɔ an bɛ ala kira y'an ɲɛ na ala kira yɛrɛ ye ka ban a ma ban wa a banna dunuya yɛrɛ kɔnɔ yan n'i sukola ka ala kira y'a banna ala ka la ka masaya le tɛ don jahanama ala to an ye ka ye suko la ala to an ye minnu ko k'a ye vis-à-vis don kuma t'olu ta n'o limaniana dɛ kuma t'olu ta mais an bɛna taga ala kira ye sallallahu alaihi wasallam ala ka nin mɔgɔ 100 ni 24 ni dilan ka n'a bila dunuya kɔnɔ an b'a bɛɛ ye an bɛ Ibrahima ye an bɛ Ismaila ye an bɛ Isaka ye an bɛ Yakuba ye an bɛ Lutu ye an b'a bɛɛ lajɛlen ye o bɛɛ bɛ ye min de arijinɛ kɔnɔ olu tɛ taga jahanama kɔnɔ malimancɛ taga arijinɛ kɔnɔ arijinɛ le i faso ye ni tagala jahanama kɔnɔ hali bi bɛ lonaya le la o i faso tɛ ala ka adamaden dilan min kɛ o adama bilala min de arijinɛ wallahi an faso le arijinɛ ye ni tagali yɛrɛ sɔrɔ jahanama kɔnɔ i bɛ lonaya le la i taga yɔrɔ tɛ o ye i bɛ lona de ye an faso an bɛna segin ye donc ala bɛ fɛn fɔlɔ min kɛ k'a kɛ récompense ye k'a di jɛnɛyakɛla ma a fɔlɔ o le ye fangandanya ye o bɛ a tɛ dan ile kelen ma dɛ a bɛ fangandanya nin kɛ tiɲɛ ye k'a bila i ka famille kɔnɔ ala an kisi o ma jɛnɛyakɛla wara a tɛ muso ye ka tɛmɛ a la muso bɛɛ ka d'ale ye ala an kisi o ma n'a ka min o min ye dɔrɔn a b'a ya candidature déposer n'a ye min o min ye candidature bɛ déposer candidature kolo wa candidature bɛ déposer ni wari di bɛ yen kaba tuma dɔ an balakaw olu dɔw bɛ yen walayi hɔrɔnw don nka a ye miliyari d'a ma a mako t'a la ka jo olu hɔrɔn wala t'a kolo bɛ sadiye ya hɔrɔnmuso min ka ala ye k'a to ala ye k'a kɛ ala ye walahi i bɛ miliyɔn d'a ma man d'a ma a bɛna jɛnɛya le kɛ ka sɔrɔ ka euro ni sɔrɔ a t'a fɛ walahi o hɔrɔnmuso mais i de b'a sɔrɔ olu yɛrɛ dumuni t'a bɔ walahi o hɔrɔnmuso a y'a hɔrɔnya kama a t'a fɛ a bɛ yen walahi a bɛ yen
ni chingara mo wala arabu ko taju'ul hurra horo muso bere ale be kongo somene wala ta kulu bitadaya ata yere firi jamais Allahu akbar voilà donc mogo ne ki barake jeneya ya abena bara folo min kila abena ko folo min dina o le fanga ya be fanga ya bleika ka blei dunka ka blei muso kan ka blei ya lu kono mogo be kulela ka kule yoro ka gbele mais femme ko so yoro ka gbele aw ma lo wa bien kalo ambe kalo jeneya o kela jimi tali o rete jatela ale demuso rebe tanga konota bomso ba fo ina ka ma daboila atena labela wolo ne reba bombo ka encourager ala nyemogo den ya denguli be kefo be bashu sri ka jelu weli ka boyro be kana mishu ni sagaw faga ka denguli ke ayadala de jaka gbele la ngo jaka gbele ayadala de ole ko so ala yere be nyingali kala qur'ana kono ya ayyuhal insanu ma garraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalaka fi ayi suratin ma sha'a rakkabak olo comme mune ko son mbe yere nyinga mune ki jela gbele ya ne ala la wele adama deni mune ki jela gbele ni ma garraka bi rabbikal karim ala le be nyingalla ala yere le be nyingalla mune ka nyedo ne ala la alladhi ala mi khalaqaka alele ki fabriquer fasawaka ki dakenye fa adalaka ni betamana isendo manjando Allahu akbar akan ladne do manjando ole ko sa ko watini wa zaitun wa turi sinin wa hadha al balad al amin laqad khalaqna al insana fi ahsani taqwim fon fenala ka glan adama den glan ko kanya be ni mishu be domini ko bo dabri duma olo ni baw be domini ko bo dabri to olo ngaramo ni sagaw be domini ko bo dabri marhaba ni sisaw be domini ko ba ta duma ma adama de ala ka adama de bonya ba ta domini tobi daga kono na banu la be soro kana si ka courrier gla abata ni courrier wala abata na bo ka do adala ala ka adama de mo to fleke o te kela yoshi atekela danfenshi donc ina le insana adama de la ya te ga adama de be yada anara ha ko ka yere ye istagna ka le kala warbatigi donc a jene ya be ko folo mi ka adama de na o le ki ke frandan ate da frandan ya ma da abake chien ka ble ka so oye kele ngaramo jene ya tono flana na ya soro tono bala jene ya be bana do le ka bana flatala ale be do scanner la te ye bana sida ka no o te bana yi bana wore o be o ka gbele ni sida ere o sida le ka to so ala be bana do di ma balmanche balma muso ni ko ni ki baraka jene yayi ala be bana le ka flatala iya wore be ba bana abana sababu la to bu ta flaye to bu te bana ye bana dibila na me na lo ko wa ko ka nyanyini ere le mi ere nyanyini ko kambo o mi ko ka nyanyini no be nyanyini na ti ko nyini ere ko nyini non namo ano dabla balma muso balma che e ka mi ke ka bala ko ka le preni no ka ya faima ni tubila ya ayyuhal ladhina amanu tubu ila allahi tawbatan nasuha balma muso e kana yi ko mi toi tu es sale non kana nyigi yere la wallahi tu as encore le temps. Il faut te rattraper. Tubidron. Alors qu'au cas de tubi bon la ka faut adama den ni be commencer ka boire la tuma mina be soro ka tubi bon da tubu. Mais le cas on na ko ni bo ka dama tubi to la. Mais tu as encore le temps. Tu as le temps devant toi ma soeur. Tu as le temps devant toi mon frère. Il faut te rattraper, il faut te repentir. Le Ramadan n'est pas encore fini. Sungalo maba eni chengara mo sungalo maba ay tija ay rattraper donc tu as encore le temps donc même mo min be fait ala ye hineila ala ka ya fa ma tubu ila allah tawbatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayi'atikum ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير أي سبالك توبي بالمسلمان توبي يا نفس توبي فإن الموت قد دنا يا نفس توبي
inna limauta tobe koro ite ka kosegi alama malma muso eti me kojugu minungu kele ya sunguru ya wakati ala ka tanti ma isela sanyi bilori isela sanyi biworo ite loti dokela sanyi bilori bala sosola abe jidima abe domini tima amaya domini tiga amaya jitige amaya nana klitige amaya fonyo tige ila toi aussi ça va comme ça ça va il faut arrêter dokela sanyi bilori bala sosola chamakela sanyi biworo ba sosola ali biele betala katara yomo le do ikungolo la ke kungolo fi pour que kawle sunguru de nun kana baila ka yomodo ka adu ikungolo la o matériel o bolo pharmacie on est boutique la o beta sanko ere kun fenge nae pour que kawle sunguru de nun kana balela o be kawle don kana balela i koroni no kaba i fasukolo bebe nyongo na ali bebe dununya ko e na mun ala hakili mandambe ko jumene be no makinya e ka bieke ngaramo ole la la ba fola ina kurana yoro do fadhakiruhum bi ayamillah fadhakiruhum bi ayamillah fadhakiruhum bi ayamillah fadhakiruhum bi ayamillah malma musa ite bana ko gbelen minoro fadhakiruhum bi ayamillah miro kuno ko gbelen luma fadhakiruhum bi ayamillah malma ite bana ko gbelen minoro fadhakiruhum bi ayamillah mobilika tono keni fadhakiruhum bi ayamillah mana mi to ale accident fadhakiruhum bi ayamillah kabule do kuma na folo na telephone na mo ako oluguti menna na o temena Sahara fe ya essence bana ka jiba o be Sahara kono mo to yoro lo tem olu yere tununa abe telephone na ba nya fola nya marhaba olu yere kono timo yere disa ya masa ala na anta ala jigitige la jite o be mobile me kono essence bana peu o nyete mo la mo nyeto la ali te kono kasika me Sahara kono Allahu akbar motolo o kono no fini nati ala na mobility do la nati wallahi kana boka Allahu akbar o ya soro essence bouton nani o bien bidon loro bo bolo o ka kelemo ka doma ka yeni ka ya mobile kono Allah ka soro ka jibo ka doma ka soro ka sigi ko kono ni essence banakela ay tukun ko parce que auto sralo ko demete abe yoro mena bita abe francia takbir Allahu akbar olona ba kuma fola amada o made o tagala o be to funumbara ni mindo ma pour ko ye yela kaka na jika o funumbara ni wale o tinga funumbara ni mindo ma funumbara ni bate mo ta o be mo ta ni fla o yo o bo funumbara ni kono o be na jika jibili halaki jini afleke Maroko ni afo Libini fengeche Espaniche ani Italiche o jini koko tiga no funumbarani Allahu jagbole ya ko ngo jagbole ya yere disa ya matewa jagbole ya bon ale le ti o tigu ta kotigi bon o funumbarani kono o be o kono ale bi do be kelela o funumbarani kono itugu kele jika ate joro abina se chugo mina abe kele ale nana ka bo kele o fana ale yere bola ka bejila patron yere bola ka bejila Allahu akbar ouais abola ka bejila minga debrouiller ala ma fakali ala ma saya amase ni saya mase ale betigi yere di marfa mo ba tirer la voilà te do ala ba to abe tra famo non ça c'est vrai mais ni ka mi sala ala laisser la ma tu laisser la ole ko so angu Abubakar Fofana alaka ala laisser la ma aunga nya ko di alama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mais profiter ni yoro la kan grand frère fou grand frère do be Dubai ale fana tagala ale be tagala yere flaka ale fana bloquer le yoro la kabako Abdurrahman Kone kudo su koroche jay kelen tengramo ale bloquer ni be kuno aka nwele ka foli ke nga video mi ke ka Sheikh Ayman ka aya konman fo voilà ko ka be foli duma wala abe peut-être abe ya video fle la mba fo kudus ko Abdurrahman Kone abe Dubai actuellement mba fo wallahi islam awlo non ala mo be
n'a ya cɛkɔrɔbaya ni sunkalo selata sunkalo tile tan laban ale bɛ na fara anw kan an bɛ mɔgɔw laseli sunkalo la misiri la a tɔgɔ bɛ Abdurahmani Kone tile tan laban tile tan laban ale bɛ na fara kan a bɛ bɔ Longolo Yopugɔ Yopugɔ ni Tɛrɛvili cɛ c'est au moins 20 km ala mɔgɔ lo dɛ an bɛna ban seri la peut-être 2-3 heures du matin 4 heures du matin a bɛ buru le ka taga suguli ka sɔrɔ k'i la ala mɔgɔ bɛ yen minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah ale fana ta kɔrɔcɛ dɔ bɛ o tɔgɔ bɛ ko Gawusu Kone a ɲɛfɔ ngaramɔgɔ Gawusu Kone a k'an wele su la ko petit frère n famani ma i lɔgɔ bɛ n na n bɛ fɛ k'i ye a ɲɛfɔ n b'a fo Gawusu Kone n b'i fo n b'i ya denbaya bɛɛ fo yɔrɔ la yen ka kɛrɛkɛrɛ foli di an muso ma n'o ye Jalo muso ye Jalo kɛ a muso ye Jalo an y'a fɔ an bɛ foli d'i ma a fɔ ngaramɔgɔ mɔgɔ bɛɛ mako tɛ famille na dɛ dɔw bɛ yen o mako foyi tɛ famille na i y'a ɲumanya fɔ kɔni voilà o mako foyi de tɛ famille na mais ni mɔgɔ fila ala ta kɔ ani ka tagala o dɔgɔcɛ dɔ bɛ yen ko Ibrahim Kone o mako bɛ famille na a bɛ Abidjan ye Gawusu Kone Abdurahmani Kone ani ka tagala fɛnkɛ ka Ibrahim Kone nin bɛɛ lajɛlen ye ne kɔrɔw le ye kabako mais olu de bɛ burula ne kɔ ala mɔgɔ lo voilà ala mɔgɔ ya ko man gɛlɛn n dɔgɔnin don a man wele mako t'a la ala mɔgɔ t'o fɛnkɛ o de kosɔn Shafiu ɲininkala mun na i b'i kɔrɔw bonyana a ko ale b'a kɔrɔw bonya parce que olu ka alabato daminɛ ale ɲɛ a b'o bonya o kama ko mun na i b'i dɔgɔ bonyana ko wa n bɛ n dɔgɔ bonya parce que ne ka jurumukɛ daminɛ olu ɲɛ olu jurumu ma sa ne ta le ka sa Allahu akbar donc ala b'o le fɔ la fadhakiruhum fi ayamillah ala ka ko gbɛlɛngbɛlɛn minnu kɛra ya ɲɛnamaya kɔnɔ fadhakiruhum fi ayamillah balimanyɛlɛ donna faransi dugu kɔnɔ lo min na fadhakiruhum bi ayamillah jitigila titira fadhakiruhum bi ayamillah mɔgɔ dɔ bɛ ɲanɛ ma ka tugu bila o ya bon kɔnɔ fadhakiruhum bi ayamillah dɔrɔle ka wari bila ilema k'i bɔ Afrique kana n'i ye pari tugu kɔnɔ fadhakiruhum bi ayamillah sabali kana kɛ ko ɲumanlɔn bali ye fadhakiruhum bi ayamillah fadhakiruhum o mɔgɔ nana ko ko le kele la min k'i lana sababu n ko a sɛgɛla le a sɛgɛla ka lɔ nɛnɛ la ngaramɔgɔ yɔrɔ fɔ o problème ne bɛ yen ka lɔ nɛnɛ la mɔgɔ arabuw ko ten itaki shara man ahsanta ilayhi mɔgɔ n'i ye hɛrɛ k'a ye i kɔlɔsi dɛ i ka hɛrɛ kɛ mɔgɔ ye i yɛrɛ kɔlɔsi itaki sharra man ahsanta ilayhi mɔgɔ n'i ye hɛrɛ k'a ye a kɛli i balima ye wa a kɛli i teri ye wa i yɛrɛ kɔlɔsi ale bɛna kojugu dɔ le préparer k'i kunbɛn n'a ye a bɛ sira la kɔni o de kosɔn ala ko adamaden ma innal insana li rabbihi lakanud adamaden ye ko ɲumanlɔn bali le ye n'a bɛ ko ɲumanlɔn baliya kɛla ni ala la o a bɛna a kelen fana la kuma kɔni kuma tɛ ma innal insana li rabbihi lakanud a fɛn bɛ kuranna kɔnɔ ne ma na n'a ye ne de m'a sɛbɛn ka sababu kɛlɛ innal insana adamaden li rabbihi lakanud adamaden ka ko ɲumanlɔn baliya kɛ ni ala la n b'o le fɔla sanji 50 ala bɛ fɔɲɔ d'i ma sanji 50 ala bɛ malo d'i ma sanji 50 ala bɛ ji d'i ma sanji 50 ala kɛlen bɛ ka bon d'i ma sanji 50 sanji 60 ala kɛlen bɛ ka hɛrɛ façon bɛɛ bila i ma i tɛ lɔ ten i tɛ ala ko ta labila dabila ten i tɛ jɛnɛya dabila ten i tɛ PMG dabila ten wa loto a bɛ mun ɲɛ i ma ala b'o le fɔ la fadhakiruhum bi ayamillah kabelen kɛ ko ale bɛ mɔgɔw fɛnkɛ bateau kɔnɔ ale yɛrɛ bɔra ka bɛn ji la patron ba yɛrɛ a ka poto pata ka bateau ma sɔrɔ tugun ka don a kɔnɔ o k'ale kɛlɛ kelen da bɔ ale ko a b'o fana to a bɔla ka bɛn siɲɛ 2 ji cɛjuguba nin na maa bɔla siɲɛ 2 bɛɛ la o tor'o la dɔrɔn Espagnol y'a bateau belebala dɔ nana ka na o ye k'a ɲɛ o ma k'o biye cɛ ka bila o y'a bateau kɔnɔ ka taga n'o ye Espagne a bɛ ya bi ta a yɛrɛ ka wari dɔ bila ka na an ma
Voilà. Peut-être avec la mena. Avec toi, Kai. En balmanche, met toi, qui est pas un ning, toi, pour ça, revenu. Voilà, le boss on bet trop. Voilà, nous t'aimons tolo. Bet toi, à voir les blacks, à la coca, à dodi, à Konyo, Kenya, Sumakari. Pas les beignats canan, la menia canan. Marahaba. Avec toi, Kai. Fazakiro, Beayamila. Fazakiro, Beayamila. Ma fazakiro mo be ayamila fazakiro mo be ayamila donc je n'avais pas flana mi ke mo la na be abe bana blela bana mi flata la na hamo ako sabana ibolo bayin malman c'est la mo bi sitige katige tashitige ay ta to fle ka buru kono ouais kabako ni ko fo mo no na fo ko no ka karamo yere ko ko si bala te do bola la te do la ka mo no ayande ma wa ma yu'amar min mu'ammar wala yunqasu min umri ila fi kitabin mubin asaben be qur'an asaben no wala si do be la ka do be bola hoa mais il fana be se ka fo ko foite la ka foite bola do be la kan do be bola ma la be couper coller le ke ala be couper coller ke Allahu akbar bele voilà amba an dunya kono ya an biela si fla le bambe marahaba si folo o ya dunya sigi na hamo ala be se ka fo sisa bon mais ele be na sigi dunya kono sanji bi woro na hamo le dima no sanji bi woro ba na be fa o ya dunya kono sigi abe soro ka bla i ka livre la i ya kaburu kono sigi abo ke par exemple sanji keme ki amabelo chifla lolo donc ni ko sifla la nyongon ka be ke sanji keme ani sanji bi woro ala ibe suivi la sanji keme ani sanji bi woro adama don o sanji keme ni sanji bi woro le tetema o le ici abie au keme ni bi woro o tetema le apadan ici le boye bi woro e nyanama ya ibe kuma ebe jimi ebe dominike ebe kele reke o bi woro kono abie le boye dunyata namo laharata ebe amyo min be sigi kaburu kono shido le fana lahara sigi lini kaburu kono sigi fana shido do be kaburu kono sanyi wa akilini do be kaburu kono sanyi wa flaini do be kaburu kono sanyi wa sabaini bon an kaburu kono sigi si fana be mais be exemple min dima pour que ka famu bon dunya la ka latige ka fo ele ya dunya kono sigi si la nga bi woro dima mais ibena sigi kaburu kono 100 no 100 ba no bebe ki amaloma donc ele resi ere jate ka yere ni ka fla ko le nyona abe be sanji keme ani sanji bi woro ma voilà kaburu ta keme dunya nyana maya o ta bi woro ni bola jan kono namo kana ke ala ka mogo berebere ye be yatimando jigi ebe miskina o jigi ebe hine karamo la ebe hine ala mogo la malman sinama ala ba fo melekon nyana o ye muwantige kaburu tala ko la dunya taka kaburu ta be ke bisengi dunya fana be ke bisengi la bisengi ka jollo kemen bi wala voilà bayin kabako olo ale bisengi ale keme kelen bi woro kelen voilà mais mogo do be o bena bo jan kono be ke mogo langolo mogo juntan mogo jugu ata to afala ata to abala ata to asignona ata to miskina ata to yatimana abe balmanya ni abe balmon korofo abe balmon toro ale yere koni kela masuba e kabla jan kono o ya soro ala di ka sanji keme fana ani sanji bi woro dama ado be ka bi woro ke dunya kono o be abe taka keme ke kaburu kono be abe sa ebe ya kuma fana manana ke mogo jugu ye janko na bola be ka bietoro ma fina ali yiru mogo jugu o temeto yiri koro yiru ba danga lolo ni mola adama don ba danga ni mola dugukolo mi ra be tagamana ka dugukolo ba danga parce que abe mogo toro la mogo di toro mandi alaye amanda ile adama don ni toro mandi alaye mogo ni be nyuman ke ka adama don bla lafia kono wala men kala la be hereki e to bute ni yo
Silamɛw lo mais ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ ka avion dilan pour k'an ka lafiya ka mobili dilan pour k'an ka lafiya ka moto dilan pour k'an ka lafiya ka nɛgɛso dilan pour k'an ka lafiya dunuya ko misɛnmisɛnninw portable dilanna pour k'an ka lafiya i bɛ to yan ka bouton dɔ pied dɔrɔn i n'i kɔrɔcɛ bɛ kuma walima i n'i kɔrɔmuso walima i n'i ba a bɛ kuma k'a to États-Unis lafiya ko lafiya tɛmɛ n'o lafiya tɛ tɛmɛ kan o fɔlɔ la an ɲɛ cɛkɔrɔbaw tun bɛ taga heji la o bɛ sanji 10 kɛ n'o bɛ tagamana pour k'o ye se Maka an bɛ yɔrɔ min na bi ta olu ka fɛn min fabriqué i bɛ lɛri 6 ni kɛ tuma o tuma y'a sɔrɔ i donna Maka SMS bɛ yen karamɔgɔ i sigi dɔrɔn voilà donc mɔgɔ min n'a nana kɛ dunuya kɔnɔ mɔgɔ juguba ye a bɛ mɔgɔw tɔɔrɔ a b'a fa tɔɔrɔ a b'a ba tɔɔrɔ a b'a sigiɲɔgɔnw tɔɔrɔ ala de ko ka sanji a y'a kaye la a sɛbɛnnen bɛ ko a bɛna sanji 60 kɛ jan kɔnɔ mais a bɛna sanji 100 kɛ kaburu marahaba ala b'a fɔ mɛlɛkɛw ɲɛna bɔn a ye 20 tigɛ dunuya ta la k'a la kaburu ta kan dunuya ta bɛ kɛ 40 dunuya ta bɛ kɛ 40 a bɛ sanji 40 kɛ dɔrɔn a bɛ faga voilà a bɛ taa 120 kɛ kaburu kɔnɔ a fila la ɲɔgɔn kan 160 kelen de dɔ de tigɛla dɔ la voilà o de ye couper coller bayi ala b'o kɛ voilà donc balima silamɛw o de kosɔn ala b'a fɔ la c'est à dire ala bɛna fɛn fɔlɔ min k'i la n'i kɛla jɛnɛyakɛla wale a bɛ hɛrɛjigɛ gbɛlɛya a filanan a bɛ bana dɔ bila i la bana min tɛ se ka kɛnɛya a sabanan a b'i si tigɛ ala kɛnɛ an ta tigɛ amina donc ala ko cogo di ezani kunu an lɔlɛ ile ala ko baara tɛ muso min na ni cɛ min na ni jɛnɛyakɛla tɛ ale kɔni ya baara ye jɛnɛya le ye la yankihu o jɛnɛyakɛbaga cɛman man kan ka furu kɛ ila zaniyata n'ale bɛna muso furu a fana ye jɛnɛyakɛ muso dɔ furu baara tɛ cɛ min na muso ka tɛmɛ ala a b'a bɛɛ fɛ n'i nan'o lɔ i denw na i fana ye jɛnɛyakɛla muso waraba dɔ ɲini ka d'a ma e ka den an n'u bɛ furu kɛ cogo min na anw ya furu tɛ se ka marché o bandi dɔ i bɛ bandi minɛ k'a di mɔgɔ sumani ma o bɛ marché cogo di i bɛ muso bandi le d'a ma muso bandi le bɛ di cɛ bandi ma olu le bɛ bɛn o bɛ bɛn ni cɛ ko ɲɛmɔgɔden ba taara den muso b'a fɔ i ɲɛmɔgɔden ba taara den jahanamaden lɔ k'a kɔnɔ ezaniyatu ma presse ngaramɔgɔ dɔ la muso bandi o di cɛ bandi ma cɛ bandi o di muso bandi ma a tɔyibuna li tɔyiban wa tɔyibati li tɔyibin ala ko tele kuranna kɔnɔ ni nani den min ye sɔn min b'a la cɛ dɔ ɲini dugu kɔnɔ o sɔn bɛ cɛ min na i y'o furu ɲɔgɔn ma o y'a furu bɛ bɛn sɔn di sɔn ma muso sɔn o di cɛ sɔn ma muso namaratɔ cɛ namaratɔ dɔ ɲini i y'o d'o ma o bɛ bɛn muso min n'a tɛ fa jɛnɛya la cɛ min n'a tɛ fa jɛnɛya la cɛ bɛ bɔ la muso bɛ bɔ la o bɛna ɲɔgɔn bɛn so kɔnɔ 4 heures du matin kelen bɔra min ko e yɛrɛ fana bɔra min an jɛ tɛ don k'a la sa banna cɛ gansɛri gansɛri a di muso gansɛri dɔ ma muso gansɛri belebele bayin ala b'o de fɔ la azani jɛnɛyakɛbaga cɛman a tɛ fa jɛnɛya la abada la yankihu a kana to ye furu kɛ mɔgɔ wɛrɛ la ila zaniyata fɔ a ye jɛnɛyakɛbaga muso dɔ fana ɲini ka d'a ma aw mushrikatan walima filangafo dɔ min ma sɔrɔ min t'a kɛ ala ye a t'a to ala ye ni ma jɛnɛyakɛbaga musoman sɔrɔ ka di jɛnɛyakɛbaga cɛman ma taga filangafo k'a firi muso dɔ furu ka d'a ma o bɛ bɛn o bɛ bɛn wazaniyatu jɛnɛyakɛbaga musoman a wara a b'a ɲɛlɔ n'a ye telefɔni lamɛn i b'a fɔ ko n bɛ nɔgɔ cɛ dɔ lo k'a sɔrɔ a biyɛn faniya kunzɛ ko n cousin de a biyɛn faniya kunzɛ ko na kɛnɛ sɔn a ma n ya cousin de n ya cousine de voilà donc ko ni ka muso dɔ lɔ muso min ya baara ye jɛnɛya ye la yankihu cɛ wɛrɛ man kan k'o jɛnɛyakɛbaga wara muso furu ila zani fo jɛnɛyakɛbaga cɛman dɔ
Bandido. Bandido. Sida be muso la cɛ bɛ fana sida bɛ cɛ la a ma ban. A banna. O y'a di ɲɔgɔn ma ye. Dɔ tɛ dɔ contaminé. Dɔ tɛ dɔ contaminé. Mais ne k'i denmuso e k'a lamɔ ka ɲa. Walayi tɔyiba. A bɛ hijab a bɛ malo hali k'a ɲɛ wuli k'a cɛ fila tɛ se. Masha Allah. Tellement que k'a lamɔ ka ɲa. Wallahi. Ne ne taara bandi cɛ dɔ ɲini k'a d'o ma. Grand frère dɔ. A bɛ bɔ ka taga yana 4h du matin 5h du matin a bɛ sɔrɔ ka don so kɔnɔ ni denmuso ko a bɛ kuma a bɛ coup de poing ni coup de tête kɛ k'a accompagner kɛnɛma a b'a ta kɛ kasi ye parce que a bɛ malo ka taga fɔ a fa ye maloya b'a la a b'a f'i ɲɛna yɛ bandi le bɛ se muso la an bɛɛ bɛ kɛ bandi o la bandi yɛrɛ muso bɛ sɔn o de ɲɛ an bɛɛ bɛna kɛ bandi ye an kana kɛ bandi ye dɛ subhanallahi mɔgɔ mɔgɔ n'i ye bandi farima ye a bɛɛ ka muso mara ala kɛra ko ten ko mɔgɔ kuntan bɛ muso mara mais mɔgɔ berebere muso b'a mara mɔgɔ ɲɛnama a ka di ala ye ala ka da ye o muso b'a mara mais bandi o bɛ muso mara ouais parce que n'a kumana a bɛ kure tɛ Allahu Akbar tɛ siranna o ale yɛrɛ balo ye kaso ye muso fana a balo ye kaso ye n'a ko muso ma ça va pas non e b'a bɛ yɛrɛ ka don so kɔnɔ ouais belebele mais mɔgɔ min bɛ siran ala ɲɛ hɔrɔnya b'a la wala o muso b'a mara parce que n'a touché la muso la sufɛ n'a ko k'a ta a tɛ mankan kɛ sabali kana sigi ɲɔgɔn tɔɔrɔ a bɛ yafa a ma o muso b'a mara ala kɛra yɛrɛ de ko ten mɔgɔ kuntan olu bɛ muso mara mais mɔgɔ berebere muso b'o mara an bɛ segin kɔ kan donc segin a kan wazaniyatu ala ko jɛnɛya kɛbaga musoman la yankihuha o tɛ furu cɛ wɛrɛ ma ila fo zanin jɛnɛya kɛbaga cɛman dɔ parce que mɔgɔ dɔw de nana ala kɛra fɛ sallallahu alaihi wasallam o y'a sɔrɔ muso dɔw bɛ yen i k'a lɔn fɔlɔ la voilà sani k'a to silamɛ ye ala kɛra nana an bɔ dɛ a k'an bɔ dɛ i ni ce ngaramɔgɔ a nana an bɔ dɛ belebele o de kosɔn ala ko a ma lakad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufun rahim ala kɛra bɛ hinɛ trop a nana an bɔ et nous a enlevé de la ténèbre nous a sauvé dɛ il nous a sauvés il nous a enlevé du trou du trou o de kosɔn ni i ko k'i bɛ ala fɛ i tɛ muhamadu fɛ ala ko i tagatɔ filɛ jahanama kɔnɔ n tɛ nin to yen parce que o kɔrɔ i tɛ sababu fɛ o de kosɔn ala ko a ma k'an kana kɛ ko ɲumanlɔnbali y'an fa n'an ba ma parce que o sɛgɛnna o sɛgɛnna i kɔnɔ n'i kɔnɔ tala don min na kɔnɔ bɛ se kalo 8 kalo 9 tuma min na i ba don dɔ a bɛ lali k'a tɛ se ka sunɔgɔ حملته وهنا لواني o y'a sɔrɔ mɔgɔw bɛ gɔrɔn dɔ la ale bɛ wuli k'i sigi li kan kɔnɔ b'a dimina kɔnɔ b'a tɔɔrɔ la o kɔnɔ dimi yɛrɛ miniti kelen e bɛ se k'a sara muso dɔw bɛ tigi lo a cɛ ma ko il faut choisir entre moi et ta maman non l'autre était chinois o cɛ kolon fana b'a fɔ ko c'est toi chez moi faut choisir entre moi et ta maman entre moi et ta maman ngaramɔgɔ bɛ elle est l'eau jumɛn den o bɛ kɛ elle nana l'eau jumɛn c'est quand tu m'as vu grandir réussir dans la vie o de k'i ko k'i bɛ n fɛ oui mais c'est ma maman qui a souffert ale de sɛgɛnna kabako k'an ɲɛgɛnɛ cɛ k'an bo cɛ je suis adamaden yɛrɛ y'a li fɔlɔ i bamuso kɔnɔbara la kalo 9 n'i b'a kɔnɔ ne la k'o de fɔ denmisɛnninw ɲɛna a bɛ caman n'a bamusow kunna ne le mɔgɔ min bɛ fɛ k'i bamuso ya sɛgɛn dɔ biriki a bɛ fɔ biriki dɔ ma ko 10 n m'a fɔ n ko 20 dɛ 10 i b'o ta k'o siri kɔnɔbara la marahaba n'i k'a siri kɔnɔbara i ye kalo 9 kɛ n'a ye i bɛ ko n'a ye i bɛ la n'a ye i bɛ wuli n'a ye kalo 9 i kana bɔ i yɛrɛ la tu vas voir combien de fois ta maman a souffert. Kalo 9 i kana bɔ dɛ marahaba n'i bɛ bori i bɛ bori n'a ye n'i bɛ la i bɛ la n'a ye n'i bɛ wuli i bɛ wuli n'a ye n'i bɛ ko kɛ i b'a bɛɛ kɛ n'a ye i bɛ sɔrɔ k'a lɔn k'i bamuso ka sɛgɛn min kɛ kabako
Namo. On a cela Rodoma. Malman Slamo. Et bon, ça, tu sais qu'à Soukaro Domo, va faire un accueil Soukaro Bla. On va le Soukaro Kadi. Akadide. Na cela Rodoma, va faire un Koko Bla. Eh, Allah. A ko bien blé kama. Ni ko tagala se yoro do ka fo ko wulu blé ala. Namo. Comme ça, il va qu'on va dire trop ma quoi ya fara kan dembo. Hein? Wallahi o ba fara. Allez restona aller sama aller de sauver. Allahu Akbar. On est ni duma ne ba na mba uchewo. Wa. No te chedo na kwa le bana fa o ka baraka le abara she ani ba ka sanyi mo ani loro. Marahaba. Oya souffrance bana. Namo. Maleka bana fa servi o sanyi bisaba ni. Kwa la kranye na ko yala le bana fa oya heke ma banwa oya druwa ma banwa mo ka sanyi mo ani loro ke na be baraka le. Ele na sanyi bisaba ke be baraka la. Ko eske ko ya heke ma banwa ala kara ko ka ni sanji kemeke ni be baraka le fani ba ya heke ma ban ani ki yere tige ki ke so ki yere yiran ka soro ka ti yere di fani ba ma ko yi dumu ali bi heke ma ban parce que ngenye ba ni nyonche ni muso ni bomso korola ka se rodoma den gela jene ba na ta esa te pour que vraiment un libéré aba en sege ni fa korola ka se yere wati doma den gela jene ba na ta esa te sa kabako. O ngeniye be ele o ngeniye jugu mi be deuna o te bala ba dem banana chuku baba fe wala anna kala fatoi atabla tomado abe bo adem fato abalo abe temelere mina ba kunro bo ka fle aba fe l'amour sincère o yan bautai sincère ele beni I muso fusa ya ibaye ne muso ko ka ti baya gbe akina shire ngramo o muso jali ye ka se degré ma wala men kala la gbe na ko te nyetele baka non faut choisir ikaya ala ni kafru mandide ko nymalom bali anya tabla amanda lai mo to le segela ka wari nyini nene la ka wari nyini tele koro ka wari nyini tasuma koro kele bo Afrique kanani ye ya enana ki inye ki ko otigi lele jugu inye te lauka premier ennemi ano tigi ka mo fa ko le kele la wallahi edo be ka yafa kunu fle ouais parce que asegala de abe war bla kata million 7 million nano beche abe soro ka dore bla kata tu obeche abe soro ka dore bla kata tu antolo de mena la fole ka yama soro ngole ti mo nyon do se ne be badala en un avion Italie ni feno la Maroc yo obe na baletige obe bo o te bo o talo alo lo na do kan wala sanji nani ne Maroc ni sanji nani badala abe chugo ya nyini na ka be jitiga masi konye do o kai kasaba ko kele kasaba ele na avion kono kana chum pare kono ju ina na chunyoro mene o itala katigi bla bondo kono imanene lo amasegelo amashikene ebo tigi kelela ebo kelela mona kan mene bi dai ba kele avec quel argument amasegelo ni karamo kuma na ko karamo ya kuma kacha aya kuma kacha anya toma mambe beta ngombe yoro na meni di tagale te segide wallahi ka fo ki sela al kiyama wal mai sela kaburu kono ki ben na ya tout c'est impossible fitrima wali mandala ide donc ala bole fola tan kuma antena se ka ayancha manka wazani yatu ala ko jene yake ba musoma te fa jene yala apata abe che o changer akada e chumina la yankiuha mama ko jene yake ba muso furu ila zani ma fo jene yake ba chemando au mushrikun wale ma eflanga fodo dama la solution no oui namo ama bon ta na etu intakawa wa hurima zalika marahamba ka jene yake ba musoma furu walma ka jene yake ba muso chema furu namo ala ko haramu ya ala le mu'mini sina ma berebere o ma berebere asina ma berebere parce que nele yere kela ide me bete mena ni ndente wa tu sais pas donc pour que aller à loco vraiment les donner avec ça ADN neke e malay muso la leke wala ben kala la muso ni chi ado be kala nyona
ne muso ni k'a tɛ jɛnɛya lo a tɛ jɛnɛya kɛ abada fo cɛ y'o danganiya sɔrɔ a dusukun na furu kɔnɔ kɔni furu kɔnɔ muso fana y'a lɔ ne cɛ nin kɛ abada n'a tɛna ne tromper n'o sɔrɔla ni lanaya sɔrɔla muso ni cɛ furu bɛ taga a bɛ sabati mais ele yɛrɛ sigilen bɛ a ka den dɔ wolo ka na di yan n ta lo wa n ta tɛ wa i kɔni a sigilen b'i sen kan tu sais pas kun fɛ ko o de la Ala k'a fɔ yan namo azani tɛ ka kuma kan azani jɛnɛyakɛbaga cɛman la yankiho wala a y'an daminɛ azani jɛnɛyakɛbaga cɛman la yankiho o man kan ka furu kɛ ila zaniyatan fo jɛnɛyakɛbaga musoman dɔ aw mushrikatan walama filangafo muso dɔ wazaniyatu jɛnɛyakɛbaga musoman la yankiho cɛ wɛrɛ man kan k'o jɛnɛyakɛbaga musoman fo ila zanin ma fɔ jɛnɛyakɛbaga cɛman dɔ aw mushrikun walima filangafo dɔ wa hurima zalika jɛnɛyakɛbaga musoman ta furu silama bɛrɛbɛrɛ fɛ Ala k'o haramu ya ala lil mu'minina wa hurima zalika ala lil mu'minina wa hurima zalika ala lil mu'minina Ala k'o haramu ya silama cɛw ma bi ta tafsiri dɔ la ye namo balima silamaw an ye sabali voilà donc an tɛ ka jaga kuma fɔ kunu ka mɔgɔ minnu dɔ bɛ ka jaga bɔ marahaba voilà normalement dɔ bɛ ka condition minnu dɔ bɛ ka dafa an b'o fɔ marahaba mais bi an bɛ fɛ ka kuma ko damanaman kan a ko fɔlɔ jaga yɛrɛ n'i y'a bɔ a bɛ mun ɲɛ i ma a bɛ mun de kɛ a bɛ mun kɛ n'i ka i ya nafolo jaga bɔ mais an bɛ jaga min bɔ sunkalo laban na o ye sun ta jaga ye o ni jaga san kelen yɛlɛmana an bɛ jaga bɔ n'o tɛ kelen ye dɛ sunkalo ta na a bɛ fɔ o ma ko zakatul fitr e ka sun min don wala mɔgɔ i bɛ to sun na i bɛ faniya dɔw tigɛ i bɛ to sun na i bɛ haramu dɔw ye i bɛ to sun na i bɛ haramu dɔw filɛ a bɛ ya sun nɔgɔ donc Ala ka safinɛ min d'a ma pour que sun ka ko ka gbɛ a bɛ sɔrɔ ka yɛlɛ ale Ala fɛ o safinɛ tɔgɔ de ye ko zakatul fitr voilà o zakatul fitri ni bɛɛ y'a fari kɔnɔ yan walima i bɛ Europe jamana dɔ kɔnɔ Schengen jamana dɔ kɔnɔ minnu bɛ euro dɔnna dɔnnibagaw yan dɔnnibagaw bɛnn'a ma ko a bɛ bɛn bɛɛ lajɛlen ta 7 euro euro 7 euro 1 2 3 4 5 6 7 k'o le bɛ bɛn mɔgɔ kelen kelen bɛɛ ka zakatul fitr ma donc i b'i ya denbaya jateminɛ n'a ka kɛ mɔgɔ 6 tu fais 7 multiplié par 4 ou 5 voilà par 5 n'a y'a sɔrɔ i ya denbaya ye mɔgɔ 6 voilà donc da min bɛ sɔrɔ o multiplication na o le y'i ka zakatul fitr ye n'i m'o le bɔ Ala tɛ k'i ya sun fɛ zakatul fitr tɛ komi a ka di ye dɛ n'i m'a bɔ dɔrɔn i ya sun bɛ balan ka to san ani dugu cɛ Ala ta hakɛ tɛ an voilà o zakatul fitr a bɛ bɔ min a bɛ di jɔn ma ni sigilen bɛ Faransi voilà ni sigilen bɛ Faransi a bɛ di jɔn ma Ala ka mɔgɔ sengi Ala k'olu tɔgɔ fɔ kuranna kɔnɔ marahaba o mɔgɔ sengi na an bɛ n'o de fɔ Ala ko innama sadakatu n'an ka y'a nafolo yaga bɔ nafolo yaga a kɛla zakatul fitri ye wa a yɛrɛ kɛla yaga normal ye wa a bɛ di jɔn ma lil fukara Ala ko k'an ye jaga di fangadan ma mais fangadan ye jɔn ye f'i k'o lɔ mɔgɔ min balo bi ta balo t'a bolo an bɛ lamisa la bi balo lamisa balo a sula n'a telela n'a daraka a tɛ a bɛ f'o ma ko fangadan sababu fana tɛ voilà hali n'a y'a sɔrɔ o tigi bɛ voiture kɔnɔ a bɛ yaala na fangadan man d'a ma balo t'a bolo fangadan n'i k'i ya nafolo jaga bɔ i b'olu filɛ k'a di o ma bon mɔgɔ minnu di bɛ fangadanw lɔ quartier kɔnɔ sigida la
o le limamu biye be do le kan voilà mɔgɔw bɛ n'o kungoya fɔ alimamu i bɛ dɔ ye il est bien sapé mais dɔrɔmɛ kelen t'a poche fangan do denbaya ka bon donc ala ko saraka bi ma na nafolo yaga a kɛla zakatul fitri ye wa a yɛrɛ kɛla zakatul normal ye wa voilà o saraka n'i y'a bɔ n'i ye yaga bɔ a bɛ di mɔgɔ fɔlɔ min alifukara fangandanw o tɛ kelen ye wa n ka fangandan fana fɔ yen nɔ o ye jɔn ye bi balo b'a bolo mɛ sini ta a kɔnɔban don o ye fangandan ye walima sake o fana ye fangandan nasɔn dɔ de ye miskina wala o bɛ ɲɔgɔn ye fangandan o ka fisa miskina ye miskina ye mɔgɔ jumɛn de ye mɔgɔ min bi balo t'a bolo kuma tɛ sini ta ma bi yɛrɛ ta tɛ yen mɛ fangandan bi ta bɛ yen mɛ sini ta kɛlen bɛ k'a kamana gan ni k'i ya nafolo jaga bɔ a bɛ d'o ma o mɔgɔ fila a ma kɛ fila ala ko mɔgɔ sengi nɔ mɔgɔ sengi an ka karamɔgɔ n b'a bɔla kuranale kɔnɔ bon ne mɔgɔ min bɛ fɛ ka ayan filɛ i bɛ taa suratu tawba voilà a bɛ fɔ sura min ma la sourate de repenti tawba voilà i bɛ taa ayan 6 suratu tawba marahaba ayan 6 i b'o filɛ ayan 60 plutôt ayan 60 voilà 60 marahaba voilà i b'o ayan filɛ namo ayan 60 ala ko innama sadakatu suratu tawba ayan 60 i k'a ye wa n bɛna ɲini k'a ye voilà innama sadakatu yaga bɛ di lil fukara ye a bɛ di fangandaw ma n'a ye yaga bɔ a bɛ di fangandaw ma yaga yɛrɛ bɛ mun de ɲa mɔgɔ ma a ɲɛfɔ n karamɔgɔ yaga bɛ fɛn min ɲa mɔgɔ ma a bɛ le yɛrɛ saniya parce que nafolo bɛ adamaden a bɛ adamaden ni nɔgɔ nafolo kani kojugu wato i bon alimala o banjama ni nafolo jali ye ka tɛmɛ i mako tɛ balimaya la nafolo kama i mako tɛ sinji la nafolo kama a b'i ni nɔgɔ o de kosɔn ala ko muhamadu ma khudh min amwalihim sadakatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha ko wari degere fitinin minɛ a man ca fitinin dɔrɔn o minɛ tutahhiruhum i bɛ silamɛw saniya jaga b'a adamaden ni saniya tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alayhim min nana ka jaga d'i ma ko duwawu k'a ye Allahu akbar a nana jɛlen min ma duwawu kɛ i na salata ka sakanu lahum n'i ka duwawu kɛ ça va les apaiser a b'o hakili sigi duwawu b'a adamaden hakili sigi ala bi zikrillahi tatma'innul qulub donc jaga bɛ min ɲɛ o ma o tɛ fɔlɔ ye a filanan jaga bɛ min ɲɛ ma n'i bɛ jaga bɔ la a ɲɛ yɛrɛ ma balima silamɛw ni namara t'a la parce que n'u y'a jaga bɔ namara b'a la ye a ka ca yɛrɛ an bɛ économie dɔ bila kɛrɛfɛ an mako t'o la o jaga tɛ bɔ ni jaga bɔla yɛrɛ k'a ya nafolo bien calculé k'a bɛɛ jaga bɔ normal a bɛ fɛn filanan min kɛ a bɛɛ kɛ assurance ye ya nafolo tɛ tiɲɛ non a tɛ tiɲɛ o nafolo kelen a tɛ tiɲɛ Allahu akbar muso b'a la ka lɛn kunu e k'a lɔ très civil a lɔgɔfiyɛba ni jeni na m'a lɔ n'i bɔra kalama k'a jeni k'a ban pewu waati min na dɛ mais musokɔrɔba dɔ tun bɛ ale tun bɛ fani de feere hali bi musokɔrɔba la a ko k'a bi a bɛ fani de feere a tun bɛ fani de feere très vite lɔgɔfiyɛ namo ni lɛri wagati sera a bɛɛ y'a nafolo jaga bɔ a b'a y'a fani jaga bɔ a bɛ fani holandɛri k'a furu k'a di musokɔrɔbaw ma ka sɔrɔ k'a karansara l'a kan ka sɔrɔ ka transport l'a kan n'a y'a jaga bɔ wagati sera ala mɔgɔw bɛ ala mɔgɔw bɛ adamaden dunuya tɛ yen ten banza non ala mɔgɔw bɛ ale tol'o la ka t'o la a y'a faniw miliyɔn faniw b'a bolo lɔgɔfiyɛ nana jeni o k'a wele elle est tranquille ala k'a min fɔ k'ale bɛna filɛ ni can don mɔgɔ tɔw bɛ boro la bandiw bɛ mɔgɔw ya fɛnw sonyana elle est tranquille a tagala ala y'a fani den kelen ma jeni a ja ma wuli Allahu akbar bandi denw fani b'o ɲɛkɔrɔ ma o tɛ se k'a ta ka taga n'a ye ala ko k'o kana touché a la jaga kama balimacɛ n'i ma jaga bɔ ala b'i ya nafolo tiɲɛ sisan pe a bɛ tasuma don a bɛ ban pewu wallahi voilà donc jaga bɛ ne yɛrɛ saniya
avec ko filana mi ka bi ya nafolo garanti ka assurer namo no ta bita l'assurance mi ta no ta ire sani ka tu 5 e bolo ka lo assurance ka ya sabara bebe ban ta ma bolo asaba ko ka cha mais ya assurance ta la fait ni be fe ka la ka assurance sur balmanche ya nafolo jagabo a jagabo ma bo ka nya de o bien ko fe ali bi nala na cheni leikan ya nafolo jagabo ni normal ko fe o ya la ka jarabi la jarabi voilà donc ala ko ni sera jagabo la avec dit mon follow me lil fuqara wal masakin wala amilina alayha mo menu be baraka la jagabara par exemple na organiser nous anu be francia ou bien be Côte d'Ivoire ou bien be Mali normalement do be ka mo do désigner o lugu be yana ka silamo ya jaga ke nyonka ni organisation be o be ta misi tumu nyofe ay calculer ke misi bina no jaga be benima aba mine sarata o be sanitugu ta be forotugu ta be mo menu be jago ke la mobile ni fon no fana ta be mo do be ala ka wardo ma fo baton yere bo bolo o be mo do bo ka gu chama balo o jaga be bo chugo mina ale ya bara yo ye parce que anya jaga man ka bo ka bel bo article ma ele ki activité d'amene par exemple avait changé mais là on ele bi ya jaga bo mais là ni balma chene siriba ele ka activité d'amene octobre là le ba ya na fro jaga bo octobre là au lieu communautaire ou voilà ni fana ka ya na fro bara d'amene décembre là ni décembre yele mana sango sa le ba ta jaga bo décembre là oui avec tourner télé et qui activité d'amene wakati mine ba bo wakati le là mais non ba ko ni ka jaga bo ka be sungalo mo barati le kasha na jali ba yele makabla sungalo la et bien ya jaga bo sungalo voilà oye sangele et bien ya na foro jaga bo donc ne na foro jaga bo la mo do bo lu le be ya na ka jaga ke nyonka no ka jaga ke nyonka anya slama kuntigi be taka doma donc lu mi bo ya lan ke la ka jaga ke nyonka il va utiliser sa voiture il va utiliser son temps voilà et puis il va utiliser son énergie donc il faut qu'aller sarali ole wala amilina ale ana ka jaga mine minu ya bare ka jaga barake ka yedo doma o make mo saba o kala saba on nani nan fonyana wal mu'allafati qulubuhum mo menu dusukun yele kunino abe fe ka do silamaya la amadoba silamaya kon ka dai abe dutila o bien dona silamaya ere la ka ban mais a dusukun ma silamaya mine à 100% folo o benele ka jaga bo watima ele di jaga ye jaga bena pede million sabo be million flama million ngelen boka dale ma ni ka million ngelen dama ko non dans notre religion là il y a un moment on doit distribuer de l'argent à ceux qui sont autour de nous voilà ça c'est pour toi et na la cha avec islam ya fait avec gringa tamisi langaramo voilà avec le maman ala fatul qulub donc on fait la promotion de notre religion avec de l'argent. Allahu akbar. Voilà. Ole mo ala fatul qulub. Allahu akbar. O makenani. Akela nani. On loru nan fonyana. Wa fi rikabi wala. Ne mbe bola Qur'an le ha. Wa fi rikabi. Wa fi rikabi. Niki ya na furo jagabo adi joma. Jonya wati time tuma mena. Par exemple ni nene a jonche mbe se ka fonyana bon jonche. 2020 kono il faut m'envoyer 10 millions. Et puis beke horon. Quoi? Mais ya horon ya dit mais je vais t'affranchir. Allahu akbar. Voilà. Allez, fana be bouribori d'amener. Il a eu 9 millions. Il lui reste 1 million. Dans les 10 millions, il a pu rassembler 9 millions. Il lui reste 1 million. Ne a jaga bola. Moi, ne a jaga bebe million l'oruma. Alors qu'on connaît million de nama pour qu'il y ait horoy. Aïe taga daya matrichema. Abe fol ma wafir rikabi. Kaya war dafa. Kaya war dafa. Pour qu'il y ait horonya soro. Allah. Parce que Jonya main. Amain de. Jonya main. Voilà. Ole wa feri kabi akela jolo make luru woro nan fonyana wal garimina jaga be di juna mauma fi sabilillah voilà juna ma mo do atala wa tan juruta wal ma ka wa mo juruta ka ta ya bon sara wal ma ka ya ji sara no to bena jitike wal mo bena kurotike wal ma balo ere ta ka sokoro le fiyo ala aburla kan nyo fe ne anan so bebe wa flama ou bien wa tama na na le no fe na ka wa flama le fe
don wɛrɛ ta bɛ gwɛlɛya a bɛ taga 2000 minɛ nin fɛ don wɛrɛ ta bɛ gwɛlɛya a bɛ taga dɔ minɛ nin fɛ n'o wariw kɛkɛla ɲɔgɔn kan o juruw yɛrɛla a kan a yɛrɛ tɛ se ka bɔ ka yaala tugun n'a ko a bɛ bɔ dɔrɔn dɔ b'a minɛ ka taa n'a ye kaso la jurutigi dɔ b'a minɛ ala n'o juru b'i la k'i ye juma to yen ne tagala juma seyɔrɔ la o bɛ n'i minɛ i ya jurunamaw b'i minɛ k'i ye juma to yen juma benna i bɛ lɔ naani seri i ka so o kini n'i minɛ o kana n'i minɛ fandanya ma non mais silamɛya non c'est une religion ne ka silamɛya yɛrɛ kalan ɲɛ yɛrɛ ma i tɛ se ka religion wɛrɛ kɛ ni silamɛya wala i bɛ lafiya jurunamaw a ma ban k'a sara dɛ a se tɛ yen le bon ne de tagala juma na mɔgɔ min y'a juru b'i la o fana bɛ juma misiri la yen e dun k'a la bɛ yen e di k'a lɔ a bɛ yen i y'a siri k'i ka so ala yafala lɔ naani siri i ka so i kana lɛbu kana taga lɛbu donc o jurunama minnu yɛlɛla ale kan o su bɛ na n'a nɔfɛ an bɛ nin tigi minɛ ka tigi bila kaso la parce que mɔgɔ dɔ ko a ye wagatan juru b'i la ele y'a yaga bɔ wagati sera o bɛnna ale y'a juru wagati ma a y'a juru bɛɛ calculer la o bɛnna million comme on appelle waga 20 ma 100 000 francs ele di ka jaga min bɔ o bɛ taga waga 40 na waga 20 b'o ka d'a ma a ye taga ya juru sara a bɛ fɔ o de ma al-garimin fi sabilillah wa fi sabilillah a mɔgɔ sengina mɔgɔ de bɛ baara kɛ ala ko la mɔgɔ limamu b'o la karamɔgɔdenw b'o la karamɔgɔden kalannaw b'o la misirilaw b'o la maliman silamɛw an bɛ fɛ ka dɔrɔtɔrɔtɔ dɔ silamɛw tɔgɔ la o b'o la an bɛ fɛ ka siraba dɔ dilan pour que silamɛw ka lafiya sɔrɔ o bɛɛ wa fi sabilillah o bɛɛ b'o la o bɛɛ de b'o kɔnɔ yen dɔw bɛna fɔ ko alimamu tɛ zakatul fitiri don min na i bɔra n'a kuma ye min alimamu yɛrɛ bɛ min bɔ alimamu bɛ baara min kɛ e bɛ se k'a kɛ wa ni dɔ mana malo bɔrɔ ta wa fi sabilillah walima silamɛw ko u bɛ taga kɛlɛkɛyɔrɔ dɔ la o mako bɛ nafolo la ala kɛra tun bɛ taga kɛlɛyɔrɔ dɔw la wari t'a bolo ala di ko a ye taga kɛ tant que ni kɛlɛ ma kɛ silamɛya tɛ sabati ala kɛra b'a kan bɔ silamɛw ma a ye n'an jɛmɛ man yukiridullah kardon hasana o bɛnɛlen ka jaga bɔ waati ma ala ko dɔ di fi sabilillah ko de bɛ kɛ alabato ko ye an bɛ denmisɛn dɔw kalan n'a kalanyɔrɔw la u bɛ burusiw ni fɛnw sɔrɔ bon fa ni ba wari t'o bolo ka se ka avion billet sa ka di den ma a bɛ taa ya kalan kɛ Egypte walima a bɛ taa ya kalan kɛ Arabie Saoudite walima a bɛ taa Tunisie a bɛ taa kalan kɛ a se tɛ fa ye a se tɛ ba ye o bɛnɛlen ka yaga bɔ wagati ma wa fi sabilillahi lo ale y'a billet n'a y'a ko billet lajɛlen a bɛ bɛn 1 million o y'a sɔrɔ ele k'i y'a nafolo jaga bɔ nafolo jaga bɛ bɛnna fɔ 3 million 1 bɔ y'a di kalanden nin ma a ye taga ya kalan kɛ wa fi sabilillahi lo ko le ni ala ko lo jaga bɛ se ka da bɛɛ la misirilɔ jaga bɛ da la wa fi sabilillahi lo misiri bɛ lɔla jɔn de ye ala a bɛ lɔla ala le ye o hali ni sinɔri cɛ tagala ne fɛ i kɔrɔkɔ ne misiri min lɔla a tɛ don ka sera a kɔnɔ wa a yɛrɛ t'a ɲɛnabɔ a ka ye dɔn a donna wa fi sabilillahi o bɛɛ ye a biɲɛ de b'a la ko le bɛ kɛla ni ala ko lo karamɔgɔw ya baara ye mun de ye anw tɛ taga biro la an tɛ taga lɔgɔ fiyɛla k'an bɛ taga la feere kɛ an sigilen bɛ bon kɔnɔ de mais an sigilen bɛ mun de kama pour préserver la religion de Dieu pour ne pas k'a ye tiɲɛ ka kitiw tigɛ ka diinɛ lase muso n'a cɛ bilala ɲɔgɔn na o bɛ na anw de fɛ balimaw bilala ɲɔgɔn na o bɛ na anw de fɛ sigiɲɔgɔnw bilala ɲɔgɔn na anw de b'a ɲɛnabɔ ni denguli bɛ anw de bɛ wele ni sarakabɔ bɛ anw de bɛ wele ni sukoya bɛ anw de bɛ wele an bɛ se ka mun kɛ e yɛrɛ tɛ se ka baara kɛ nka ko ele taga seri fana lansara fitiri sarafo fajari ko k'o bɛɛ bɛn misiri kɔnɔ i yɛrɛ y'a famille ta problème bɛ yen communauté min b'i kun na o ta problème bɛ yen problème wɛrɛw bɛ yen min n'o tɛ kelen ye donc toi tu as consacré ta vie pour la religion mais jɔn de dɔ bɛ kɛlɛ balo wa fi sabilillah silamɛw de dɔ bɛ k'o bolo kɛ ɲɔgɔn kan kalo k'i sara ka sara dɔ d'i ma kɔni maka alimamu filɛ nin ye kɛ o bɛ sara le ils sont des fonctionnaires et puis ni mobili la nana Amérique walima France ya sani yɛrɛ k'a to o ya roi ka don a kɔnɔ o b'a san ka di alimami de ma fɔlɔ
oui alimami de bɛ don a kɔnɔ filanan bɛ sɔrɔ ka di roi yɛrɛ ma a bɛ daminɛ alimami de la an wele ka silamɛya kɛ tulonkɛ ko ye quoi silamɛya tɛ tulonkɛ ko ye dɛ i ya dunuya ni la lahara ɲa bɛ ko min na n'an b'aw bolo minɛ de ka taa di alakira ma alakira bɛ don n'an bɛɛ ye arijinɛ kɔnɔ mɔgɔ min kɛra sababu ye ka arijinɛ d'i ma e bɛ se k'o sara wa i tɛ se a t'i bolo dɔw yɛrɛ bɛ jama ka jama fo b'a alimami fa n'a ba neni o yɛrɛ jate ele ye silamɛ dɔ ye wa a n'a tɔgɔ tiɲɛ silamɛw de bɛ alimamu kɔrɔ fɔlɔ o k'o kɔrɔfɔ o ka min kɛ o ma min kɛ tuma dɔ alimamu fana dɔw ma ɲi dɛ an n'o ma ɲi a kɛnɛ fɔ dɔw ma ɲi a bɛ silamɛya bɛ voilà an y'an ye alimamu préserver ala an b'a lɔ k'a fɔ ko lɛbu b'o la mais ala ko k'an y'o préserver oui man satara musliman mɔgɔ mɔgɔ ni k'i ya alimami sutura k'ala ya jogo juguya kan satarahu lahu yawmal qiyama ni kiyama lɔlɔn sera i ka jɛnɛya min kɛ i ka suɲali min kɛ i ka wolobaga tɔɔrɔ min kɛ ala b'i sutura mais a b'a f'u ɲɛna mais parce que kiyama lɔlɔn na kɛ communication bɛ ala bolo bɛɛ b'a mɛn a bɛ fɔ écran dɔ ma ko écran géant ala bɛ togo de bila i bɛ jɛnɛya la a filɛ a photo fɛ filɛ a bɛ bɔ la e bɛ muso min b'i bolo n'i ta lo i ta tɛ dunuya bɛɛ b'i ye sutura tɛ yen o dunuya bɛɛ b'i ye ala b'o le fɔra kɔnɔ a kɔnɔ yawma tubula sarairu fama lahu min quwwati wala nasir voilà ko ni kiyama lɔlɔn sera an ka secret o secret kɛ jan kɔnɔ ala b'a bɛɛ bɔ malimacɛ i ka jakumafin min dogo ka a kana tigɛ walima ka a ɲɛnaman don dugu jukɔrɔ pour que sinamuso den kana kɛ fɛn ye ala bɛ jakumafin nin labɔ bɛɛ b'a ye i kɛtɔ a donna a baara jugujugu min n'a y'a kɛ ala b'a bɛɛ labɔ o bɛɛ de bɛ suran kelen kɔnɔ iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ni ka min f'u ɲɛna n b'a aya d'i ma n karamɔgɔ i ka kalan voilà wa akhrajatil ardu n'aw sera kiyama lɔlɔn na dugukolo bɛ bɔli kɛ a fɛ k'a laha a ka jakumafin minnu don a kɔnɔ pour que sinamuso den kana kɛ fɛn ye walahi dugukolo b'a bɛɛ labɔ a b'a bɛɛ fɔnɔ youtube kalan tɛ i m'i ta kalan youtube la o le ka ca bi youtube kalan malima silamɛ an ye sabali dɛ i t'a la dɛ fɔra bi saudite an ye sabali yɔrɔ ka jan an ye sabali an y'a to ala ma a ɲɛfɔ voilà iza zulzilatil ardu ala ko ni kiyama lɔlɔn sera ni ala bɛna dugukolo yɛrɛ zilzalaha ko ameriki ko tremblement de terre bɛ yen walima japon tremblement de terre bɛ yen o y'a fitinin ye o ni kiyama lɔlɔn sera dugukolo fan 14 ala b'a bɛɛ trembler o ye kiyama ta ye zilzalatil ardu zilzalaha belebele ala tɛ dan ma wa akhrajatil ardu ala bɛ sɔrɔ k'a fɔ dugukolo ma k'a ye bɔrɛ kɛ a se k'a laha a jakumafin a n'a wulufin Allahu akbar bɛ yen dɛ sinamuso den kana ko ɲa fadenw k'i faden kɛ kɔnɔbara bani ye bɔmɛlɛfɛnw o b'a don scanner la a tɛ ye a bɛ don radio la bana tɛ ye a bɛ fasala ka taga kɔnɔ bɛ bonya malimacɛ barajugu a y'i sigi dɛ wa akhrajatil ardu mɔni kiyama lɔlɔn sera ni ala bɛna ɲagabare de dugukolo ma dugukolo bɛ bɔrɛ kɛ a se k'a laha jakumafin minnu donna kɔnɔ su dibi la o le kosɔn ni dibi bɛ yɔrɔ o yɔrɔ kana tɛmɛ yen a kaburulataagaw ka su daji minɛ nin bɛɛ de bɛ labɔ wa akhrajatil ardu asqalaha a tagala kaburu la ka taga su bonya yɔrɔ min tigɛ ala b'a bɔ subhanallah wallahi caméra direct subhanallah caméra géant écran géant ala b'a labɔ wa akhrajatil ardu dugukolo bɛ bɔrɛ kɛ a se k'a laha fɛn o fɛn donna kɔnɔ depuis dunuya dabɔla fo ka taga se dunuya wuli ma an ka fɛn o fɛn don dugukolo jukɔrɔ yalɔ n'a baarajugu dil'i ma ko taga don dugukolo jukɔrɔ a baarajugu bɛɛ l'o ye a baarajugu bɛɛ a bɛɛ l'o ye a bɛɛ n faden kana kɛ fɛn ye n bɛ baarada min na ne bɛ fɛ ka kɛ patron ye o bɛ taga fɛn juguw ladinɛ k'a bila dugukolo jukɔrɔ ala b'a fɔ dugukolo ɲɛna a y'a bɛɛ labɔ n'a bɔra fana ele b'a ta k'a ɲu ka taga kiyama yɔrɔ la
ka cɛ dɛsɛ muso la fana o bɛ kɛ la muso dɔw bɛ yen n'i tagala ale fɛ i bɛ kɛ cɛ ye mais n'i tagala sinamuso fɛ i bɛ kɛ muso ye Fatumata lala Fatumata kɔrɔ i bɛ k'o ye i bɛ malo tobi wa akhrajatil aridu dugukolo bɛ bɔri kɛ ale bɛ taa bila yan wa i bɛ minɛ nɔgɔ ko ngara mɔgɔ Fatuma dala Fatumata kɔrɔ i bɛ minɛ nɔgɔ ko wa akhrajatil o y'a sɔrɔ a b'a baara kɛ n'i sera ale sinamuso ma i tɛ kɛ fɛn ye mais n'i nana ale fɛ i bɛ kɛ fɛn ye i bɛ forme ta i bɛ ko bien ɲɛnabɔ an ɲɛna ko an bɛ to yan wa an tɛ to yan ni ko i bɛ kuma ko Abubakar an ɲɛ tɛ yɛrɛ la Trainville wa an y'a kɛ o kɛ ni min jali y'o kɛ ala ɲɛ b'i la ala ɲɛ b'a bɛɛ la n'i ye ɲuman kɛ ala ɲɛ b'i la n'i yɛrɛ fana ka juguman kɛ walahi n bɛ n kala ala ɲɛ b'i la shahidun ala kulli shay ko bɛɛ kɛla ala ɲɛna n'i bɛna namara kɛ hali n'i kelen don a ko wagande kɛ 2 ye siginan kɛ 2 ye chaise kɛ 2 ye ale ala sigini bɛ chaise 2nan na n'i kelen pelo mais ni mɔgɔ bɛ yen a ye chaise kɛ 3 i n'i ya complice a bɛ chaise 2 kan ne ala bɛ 3nan kan namara kɛtɔ i bɛna namara kɛ ala ko a bɛɛ kɛla ale ɲɛna a so kɔnɔta o a dugu kɔnɔta o i tagala hôtel bon yɛrɛ ta pour que mɔgɔ yɛrɛ ka n'a ye k'o datugu a yɛrɛ dala ka namara kɛ ala ko k'ale sigini bɛ a cɛ la wa akhrajatil ardu athqalaha an ka kojugu kɛ k'a don dugukolo jukɔrɔ ni kiyama lolo sera ala b'a bɛɛ labɔ mais i b'a kojugu kɛla wagati min na a b'i bila écran géant bɛɛ ɲɛ b'i la mais ala bɛ fɛ ka mɔgɔ min ko sutura a bɛ mun kɛ a bɛ communication tigɛ ka bɔ mɛlɛkɛw ni dunuya biɲɛ ma mɔgɔ min ka lebu ko bile k'a sutura belebele ele tagala se alikiyama lo yɔrɔ la ele y'a lebu camanba bɛ yen belebele ala bɛ communication to ele n'ale yɛrɛ cɛ direct mɔgɔ ma i ma nin kɛ wa en huis clos o bɛ yen a bɛ ala b'o kɛ mais o jogo ye jogo kelen pe n'i sera k'o kɛ ala b'a k'i ye kiyama lo yɔrɔ la huis clos i n'ala dɔrɔn de bɛ kuma ele ta tɛ bɔ ka écran géant na ala bɛ ɲininka directement mɔgɔ ma i ka nin kɛ wa ko n k'a kɛ ala mɔgɔ ma i ma nin kɛ wa n k'a kɛ mɔgɔ ma i ma nin kɛ wa n k'a kɛ mais i ka alimami dɔ sutura a tɛ n lɛbu ninnu ne yɛrɛ tɛ k'a lɛbu bɔ dunuya bɛɛ bɛ tigɛ a la dunuya bɛɛ bɛ tigɛ a la a bɛ silamɛya nɔgɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen n'olu yela ko dɔw la a bɛ silamɛya yɛrɛ de lanɔgɔ i k'a sutura mɔgɔ ma bɔ a kalama k'a ye adamadenya k'o sutura kɔnɔ fo a bɛ jama wanjuli kɛ yɔrɔ la parce que mɔgɔ dɔw bɛ yen n'i bɛ wanjuli kɛ la ni muso dɔw wulila kalo dɔrɔn e yɛrɛ bɛ je kuma bɛ jigin i bɛ je kɛ e b'a dɔn fɛn min b'a cɛ o e k'a ye ala kɛra ko tɛ tulonkɛ ko ye dɛ ala kɛra a wolola min Maka a ka y'a lamɔ kɛ min Maka ala k'a ci k'a to min Maka a fa ye yɔrɔ jumɛn k'a ye Maka a ba ye yɔrɔ jumɛn k'a ye Maka a bɛɛ le ye Maka ye ala kɛra fa Maka kalo a ba Maka kalo a ba ta belenso de ye Madina ye n'o tɛ ala kɛra belenso tɛ Madina ye dɛ yala an y'a mɔgɔw degele o fɔli la ala kɛra belenso tɛ Madina ye ala kɛra ba belenso de ye Madina ye a ye taa kitabu filɛ ka ɲɛ ala sɔrɔla k'o ala kɛra kelen ci o Maka kelen kɔnɔ k'a ye wuli ka kuma karamɔgɔ dɔw bɛ a tɛ se ka kuma faso la parce que a ka ɲagami min k'a yɛrɛ b'a lɔ a culonna a tɛ se a bɛ wanjuli kɛ kɔ k'ale mais a tɛ se k'a k'a ya faso la a ka kogo ta mais ala kɛra k'a ta kɛ Maka a k'a ya wanjuli daminɛ min mɔgɔ ma sɔrɔ min b'a bolo lajigin non i tɛ se a ma ɲagami kɛ voilà n'o tɛ karamɔgɔ dɔw bɛ yen ne ko i bɛ kuma i bɛ pɛrɛnna ka pɛrɛn a ye tɛnɛ ya dabila muso dɔw bɛ wuli ka lɔ ta dɔrɔn i bɛ je kɛ e b'a dɔn fɛn min b'a cɛ o e ka min kɛ i b'a dɔn ka karamɔgɔ sutura e tun bɛ pɛrɛnna ka se degré 100 kɛ e b'a jigin k'a kɛ 10 ko kalan banna kalan laban parce que muso dɔ wulila ka bɔ e b'a dɔn e ka min kɛ n'o ye e y'a ɲɛmɔgɔdenw bɛ tɛmɛ na quartier la an bɛɛ ɲɛ bɛ e y'a ɲɛmɔgɔden e bɛ n'i lɔ k'i bɛ jɛnɛya ko kuma fɔ i b'a fɔ jɔn ye walahi n ko silamɛya bɛ dabɔ i yɛrɛ de ka fɔlɔ wa an sera a sira ta kala kɛra bɛn na e ko mɔgɔ kana jɛnɛya kɛ an ɲɛ bɛ y'a ɲɛmɔgɔdenw na an bɛɛ b'i ya ɲɛmɔgɔmusow la yɔrɔ bɛɛ e bɛ mun de fɔ jɛnɛya ko la e ye silamɛya kuma wɛrɛ fɔ jɛnɛya kuma dabila i bɛ se ka dɔ wɛrɛ fɔ mais jɛnɛya kuma o dabila vocal cibagaw o dabila voilà donc n balima silamɛw an ye jija an ye ɲɔgɔn sutara n'i k'o sutara kɛ o cogoya la
a tigi ma mɔgɔ si ma bɔ a tigi kalama i k'a sutara ala yɛrɛ kama aw kɛlɛla o i ma sutara ni i ma a bɔ kɛnɛ ma aw bɛnnen bɛ o i ma labɔ kɛnɛ ma i m'a fɔ i terimuso ye i m'a fɔ i lakabuli ye i m'a fɔ i cɛ ye i m'a fɔ muso ye i m'a fɔ mɔgɔ si ye a bɛ le ni ala n'ale tigi cɛ mɛ n'a ka ɲɔgɔn ye a bɛ ɲɔgɔn lɔ n'a ye ɲɔgɔn fila a bɛ ɲɔgɔn lɔ mɛ i m'a fɔ mɔgɔ ye walayi ni kiyama lɔlɔn sera ala b'a communication tigɛ ka bɔ adamaden bɛɛ ma hali mɛlɛkɛw a bi i y'a caméra a bɛ i y'a caméra kɛ e ka ɲuman minnu kɛ mɔgɔw b'o ye mɛ e ka juguman min kɛ ala b'o tigɛ ka bɔ a b'a burule ka bɔ ala bɛ sɔrɔ k'i ɲininka mɔgɔ ma e ka nin kɛ ko n ka kɛ mɔgɔ ma e ka nin kɛ mɛ i ka ɲa jɔn dɔ sutara o jɔn sutara kama fana k'i sutara don arijinɛ kɔnɔ ala b'o kɛ sutaralibagaw le ye enregistré ma mɔgɔw minnu bɛ mɔgɔ enregistré mais ni minnu bɛ mɔgɔ enregistré diya fo kalo ci o kɔnɔ olu tɔgɔ ma fɔ sa non olu tɔgɔ ma fɔ parce que ɲɔgɔn lɛbu lo o bi a lɛbu ne a bɛna mun ɲɛ i ma foyi fo juguya de don adamaden yɔrɔ le dɔw k'a labɛn 5 secondes a banna i bɛ juguya nin kɛla fadenya ni mele i b'a kɛla a bɛ mun ɲɛ k'i silama ɲɔgɔn enregistré k'a juguya kɛ a bɛ mun ɲɛ i ma ko ma lɛbu fo b'a fɔ o da la ala b'an sutura la ya Allah an bɛ bi ta bila yan inshallah o sini n'a diya la an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ wa ibnu sabil a tɔ to le ye inshallah wa ibnu sabil ani mɔgɔ min bɛ tagama sira kan a sengina n'o ye kɛ a banna kɛ voilà mɔgɔ min bɛ tagama sira kan par exemple mɔgɔ dɔ nana cun faransi yan a de bɛ tagala afiriki le wala a y'a wari banna o bɛnna ele ka ɲagabɔ wagati ma ala k'u ye wari dɔ d'a ma pour k'a ye biye dɔ sɔrɔ ka taa inshallah o le ye ibnu sabili dɔ nin ye wafi sabili kɔn o fɛn de ye ala baara ye i bɛ se ka jaga don o bɛɛ la a kɛla zakatul fitiri o a n'a yɛrɛ kɛla jaga normal o i bɛ jaga di nin bɛɛ ma ni mɔgɔ min ko karamɔgɔ tɛ zakatul fitiri dɔn a ye nana ka daluriya ye hali bi ala amina ya parce que an bɛ kiti tigɛ ni kuranna le ye o dɔwɛrɛ tɛ o non dɔwɛrɛ tɛ yen balimacɛ i ka min fɔ a bɔ kuranna kɔnɔ a banna ne ka bɔ n sɔnna ne yɛrɛ bɛ wanjuli kɛ k'a fɔ mɔgɔw ye mais n'a ma bɔ kuranna kɔnɔ balimacɛ an tɛna tugu e kɔ dɛ YouTube an tɛ tugu e kɔ hali bi ala m'an sutara la ayiwa bi tan na fila an b'o le ɲinina k'a fɔ silamɛw ye n'an ban'o la an balima minnu ka jɛmɛw di an bɛ n'olu ta foliw kɛ wala bi kan daga fila o bɛ bɛn lɔ 6 ma wala a lɔ 6 kelen bɛn n'i banna fatiha kalan i bɛ suratul ikhlas kulu wallahu o b'o san 21 kɛ a lɔ kelen bɛɛ la lɔ 6 a bɛɛ bɛ saramu 3 ma a lɔ 6 la n'i banna fatiha kalan na i bɛ kulu wallahu san 21 kɛ n'i banna seri la ya rahim ya rahim ya rahim i b'o wurundi o siɲɛ 100 ya rahim o siɲɛ 100 mɛ n'o nana bɔ i kɔnɔ n'a fila seri wagati i b'a kɛ ya Allah ya Allah o b'o siɲɛ 100 fɔ wala mɔgɔ minnu fana bɛna taga o bɛna seri k'o ka so wala donc an tɛ ka layiru ta nka an bɛna ɲɛfɔ wala ni serilon sera n'a fɔra ko sun banna sun banni dugubaw le bɛ bɛn seri ma wala donc sɔgɔma n'i wulila i b'i jija ka tamaruden 3 don o ye ala kɛra ka sunna tamaruden 3 n'o jali ye i b'o don n'o ma diya ye n'i ka li sɔrɔ i b'i bolo suli la k'a layi nɛ la siɲɛ 3 n'i ma li sɔrɔ k'a fɔ n'i ma tamaro sɔrɔ tamaruden 3 i b'a di denw ma denbaya bɛɛ a ka ɲi dɛ man dama n'a y'o tamaruden 3 don sani ka san yɛlɛma abadan i tɛ dɛsɛ ya balo la a kun y'o le ye kira sunna la ala kɛra ka sunna a sunna fana nafa ba de b'a la i b'o tamaruden 3 don i b'a di i yɛrɛ ma e yɛrɛ bɛ dɔ dɔn i muso bɛ dɔ dɔn i dencɛ n'i denmusow bɛ dɔ dɔn hali ni minnu ma kɔrɔbaya a bɛ se k'a ɲimi wala k'a latigi nɛ ka den fitinin wala n'i k'o kɛ n'i bann'o la i bɛ jɛnɛba ko i yɛrɛ ka so kɔnɔ wala ni jɛnɛba ko banna i bɛ seriji minɛ fani min ka di ni ye ka tɛmɛ fani biya kan i kana fɔ k'i tɛ bɔla kɛnɛma dɛ o fani don n'i k'o fani don
Voilà, abitoka wa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Allahumma ij'alna min ash-shakirin wa shakirati astaghfirullah wa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Ni denw t'a lɔ, i musow t'a lɔ, i nele k'a fɔ olu b'a lamɛn. Balimakɛ dɔw bɛna fɔ ko aliku tɛ nin bɛɛ lɔ, ko a ka jan. A fɔ dɔrɔn subhanallah walhamdulillah subhanallah walhamdulillah o bɛɛ ye wasa. O bɛ bɔli kɛ. O bɛ bɔli kɛ. Subhanallah walhamdulillah. Nele min ye lutigi ye i b'a fɔ subhanallah dɔw b'a fɔ ko subhanallah walhamdulillah n'o banna ni 8 heures ka taga se 9 heures ma n'o sera tuma min na i bɛ den o muso i b'olu bɛɛ bila i kɔfɛ ni dencɛw bɛ yen olu bɛ lɔ i kɔfɛ wala ni muso bɛ yen musodenw fana bɛ yen muso ni musodenw bɛ lɔ ɲɔgɔn kɔrɔ ni cɛdenw b'i denw na i y'a sokɔnɔ mɔgɔw la i b'o lɔ i kɔfɛ mɔgɔ 2 ou bien mɔgɔ 3 mais n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ 1 don a bɛna lɔ ile yɛrɛ droite fɛ i dencɛ 1 o bɛ n'i ye i b'o lɔ i droite fɛ mais ni dencɛ ye 2 ni 3 ye o bɛ lɔ i kɔfɛ musow bɛ lɔ olu kɔfɛ wala i bɛ Allahu akbar i bɛna ŋaniya ta i bɛna seri le kɛ nin ye i b'a fɔ dɔrɔn Allahu akbar o ye seri daminɛ ye siɲɛ 1 Allahu akbar an n'u fɛ Malikɛya ni Ala akbar fɔlɔ fɔ filanan i b'i kunkolo lawuli dɔrɔn Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar i b'o kɛ ten fɔ siɲɛ 7 n'o siɲɛ 7 banna i bɛ sɔrɔ ka Fatiha kalan bisimilahi rahmani rahim mais tɛ ni seri bɛ an n'u Maliki filaw fɛ an n'u tɛ bisimilahi fɔ i b'a fɔ dɔrɔn alhamdulillahi rabbil alamin rahmani rahim fo ka taa se wala duwalen na Fatiha ma jigi wa i bɛ sura min lɔ ka fara Fatiha kan a kɛla kulu walaw ye a kɛla kulu ya ayyuhal kafirun i bɛ sura min maîtriser i b'o kalan ka la Fatiha kan ni ban'o la i bɛ ruku kɛ i bɛ wuli i bɛ taa sujuru la i bɛ wuli k'i sigi i bɛ taa sujuru la tugun i bɛ wuli i wulitɔ o Ala akubaru min bɛ fɔ n'i tagala lɔ net i bɛ Ala akubaru lorulaw kan a bɛ kɛ 6 donc n'i tagala lɔ i b'a fɔ Allahu akbar don ni muso b'a laminɛ kɔfɛ Allahu akbar wala i wulitɔ i tɛ Ala akubaru dɔ fɔ i wulitɔ i bɛ Ala akubaru min fɔ i bɛna loru kɛ ka la o kan a bɛ kɛ 6 n'o 6 dafala Ala akubaru dafala i bɛ sɔrɔ ka Fatiha kalan mais i b'i kan labɔ n'a ye fɔlɔ la i b'i kan labɔ filanan i b'i kan labɔ ni banna Fatiha kalan na sura min ka di ye ka fara sura Fatiha kan i b'o kalan ka la kan ni ban'o la i bɛ sɔrɔ ka ruku kɛ ni banna ruku la i bɛ wuli i bɛ taa sujudu la siɲɛ 1 i bɛ wuli k'i sigi i bɛ taa tugu siɲɛ 1 i bɛ wuli k'i sigi i bɛ tahiya kalan i bɛ salamu bila seri banna ni seri banna ten voilà donc a bɛ ɲɔgɔn fo i balima minnu bɛ yen ni yɔrɔ ka jan la i bɛ téléphone ko bɛɛ lajɛlen ma k'a bɛɛ fo minnu b'a Afrique wo i b'o bɛɛ lajɛlen fo hali i balima min tɛ kuma n'i fɛ téléphone k'a ma k'a ta o a ma ta o zanna ko ya numéro ye k'a téléphone na mɔgɔ ma i kan wele mun de la komi bi ye seri ye san yɛlɛmana vraiment bɛ seri foli de kɛli la n'i k'a lɔ a tɛna ta message dɔ bila ma ne tɛ se ka message sɛbɛn a di den dɔ ma denmisɛnnin dɔ bɛ taa l'école la voilà message sɛbɛn balimacɛ ma i ye seri foli kɛ ni ban'o la a banna dumuni ɲuman min ka di ye o y'a sɔrɔ muso bara ba kɛ fɔle yɛrɛ daji bɛ f'i bɛ daji kunu a bɛ ɲini ka seri ɲɔgɔn voilà ni ban'o la a bɛ dumuni ɲumanba dɔ kɛ i yɛrɛ k'a lɔ fɛn min ka di denw ye i bɛ to k'o san balimacɛ o tɛgɛ gbɛlɛya dabila o lɛn fɛti kɛ ni denmisɛnninw ye fɛn min ka di denmisɛnw ye n'a jali ye yɛrɛ i bɛ denmisɛnw ɲininka mun de ka d'a ye i bɛ taga san ka na n'a ye bɛɛ b'a dɔn o b'o nisɔndiya min kɛ Ala fana bɛ le nisɔndiya fɔ san wɛrɛ hali nisɔngoya min bɛ na a tɛ kɛ bɛrɛbɛrɛ ye a b'a fɛ bi mais i ye denbaya nisɔndiya o lɔn n'a banna o la komi confinement banna i bɛ se ka bɔ ka yala yala ni denmisɛnninw ye banna seri banna ten kotuba tɛ yen
Sokono. Voilà, ni sokono yɔrɔ seri bɛ kɛ kotuba tɛ kɛ. I kɔni bɛ seri lɔ fila kɛ o puis a banna. Marahaba. A bɛ fatiya don ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye. A bɛ ɲɔgɔn fo a banna. I b'i balima minnu bɛ yen i b'olu wele telefɔni na k'o fo. Mais ne yɛrɛ kan i bɛ se ka tagama ka taga min fɛ yen. I bɛ tagama ka t'o fɛ yen mais komi a fɔra ko confinement kɔni banna. Mais hali bi an sigani bɛ an b'an yɛrɛ kɔlɔsi parce que sisan yɛrɛ le ye danger. Voilà, an y'an yɛrɛ kɔlɔsi ala k'an tanga bana. Amina. Voilà, n'e k'a lɔn n'i tagala fɛ a tigi bɛna tɔɔrɔ. Téléphone k'a ma i ye foli kɛ o bɛ wasa kɛ. N'ala nana to ni bana nin banna an bɛna ɲɔgɔn ye an bɛ foli kɛ. Hali bi ala m'an sutura. Hali bi ni minnu ma dɔ faamu an y'a téléphone numéro bɛ yen. Donc voilà an y'a balima minnu ka donc kɛ voilà an bɛ balimaw fo vraiment an balima dɔ nana an b'a fɔ o ma ko Fami Keyita ale yɛrɛ ye Keyita ye a muso ye Keyita marahaba voilà o ka 100 € di voilà o 100 € ko 50 ko k'o bila misiri marahaba ka 50 di ne yɛrɛ ma ko Kɛɲa Sunakari vraiment an bɛ foli d'o ma ale n'a muso bɛɛ an b'o fo alhamdulilayi k'a ni ce ala k'an baraji bon n denmuso dɔ bɛ yen voilà o fana o ka 100 € bila marahaba mais a bɛ tilan cogo min na a m'a ɲɛfɔ n'a y'a sɔrɔ a bɛ n lamɛnna a ye jija ka weleli kɛ a bamuso ya numéro la an bɛna numéro di sisan voilà 100 € nin n'a y'a sɔrɔ a bɛ tilan cogo min na voilà o b'a ɲɛfɔ an ɲɛna an bɛna misiri ta o n'a y'a sɔrɔ ne yɛrɛ ta b'a la an bɛna billet ta d'a ma inchallah voilà an balimamuso dɔ bɛ yen ale fana ka 65 € marahaba ka na n'a ye o 65 € a tun dɔ bɛ ka kɛ 100 et quelques euros 150 € ma nana fɔ ko alimamu tɛ zakatul fitri don na ne kɔni m'a lo kɔni bɔla n'o aya yɔrɔ min voilà zakatul fitri alimamu b'a don n'a jali ye i bɛ se k'a bila misiri la n'a jali ye i bɛ se k'a di ala mɔgɔ dɔ ma n'o ye limamu ye voilà mɔgɔ min ko alimami tɛ zakatul wa fi sabilillah an ka aya kalan sisan wa fi sabilillah mɔgɔ de bɛ baara kɛ la ala ko baara la o ka kan ni saraka ye o ka kan ni jaga ye a bɛ jaga domu o bi fana ele min k'a bɔ i b'i ta baraji sɔrɔ n'i ka jaga di mɔgɔ ma a man kan ka di min ma o le i tɛna baraji sɔrɔ mais n'i y'a di a dɔ bɛ ka di mɔgɔ min ma i b'o baraji sɔrɔ donc an balimamuso ale ka 65 € voilà k'a bila ka na voilà ko k'a di bon a kɔni bɛna kɛ min ye ni Sunakari don wa walima misiri ta don ko mɔgɔ ma fɔ ale tun dɔ bɛ ka 105 di n di k'o le fɔ sisan voilà mais a bɛ kɛ cogo min na a k'o ɲɛfɔ i ye wa